prosesi Parhalado Pandita Dosoni nang panitia Pesta Kotilon 2024 tahun asata sambut ma Jongjong Mahita Saluna. Maulya Adema Hundul Mahita Salutna. Horasma Dihita Salhutna. Salam Horasma Dihita Salhutna. Tapai huti hutma acara ibadah Kotilon di Huriata tapai huti hutma acara ibadah Kotilon di Huriata tapahohom maruhata Huriani debata na dihaholongan ni Tuhata Yesus Kristus hami salhut parhalado pasahato tabe matusude hamurwas di Huria asini rohamadi hamu jaladame nasian Tuhata
imana mga ramoti hamun sa luhod na. Di bagasan sa darion, tuk tamado hita madok mauliate tu debata. Di sa luhod, padonganion, dohot pangaramotion ni debata, di sude pardalan ni nguluta. Tiari sa darion, di palawas debata huriana, patupahon pesta huria, ima pesta gotilon. Ima dalata makalason pasu-pasu doho dengan bahasa ni Jehovah di bagasan ngoluta. Saluhut na itong asini rohani debata do itu hita. Alanita puji matuhata, jalata sobbama ibana, tay dehon ma sombama Jehovah. Tungso tara samhita do balgani holong ni rohani debata, di bagasan pardalanan ni ngoluta, jala tukso hasuhatad do, denggani basana. Nuaing marpungo do hita di bagas joroon, patupahon pesta huria, ima pesta gotilon, makalason pasu-pasu ni debata, natajalo di bagasan ngoluta. Didok hatani debata, puji hamuma ibana mardonga suara ni sarune, puji hamuma ibana mardongan arbab do sordam, puji hamuma Jehovah mardonga tali sayak dohot panutoron na marliat, puji hamuma ibana mardongan hasapi dohot tulila, puji hamuma ibana mardongan ogung panggora, puji hamuma ibana mardongan ogung panonggak. Atong tapuji ma tuhata marhite edde puji ma Jehovah di batata. Puji ma Jehovah di batata. Amen haleluya. Orasi rohana sumurumbo ibada. Amen haleluya. Marpungudo hita ruas ni huriha KBP Cimahi Jala Luraon, rap dohot akka otangan di huriata, marlas ni roha, Maria ia jala marolopolop makalason, dengan bahasa ni Jehovah di pesta huria, pesta gotilonon. Ibana domual ni pasu-pasu dohot hanguluata,
nuaing pe pataridahonot tama parsobbauta panidangyota doholas de rohata di pasu-pasu ni Jehovah naung tajalo marhite budaya habatakota atau ngamang panggual pargoci alu-aluhon majolo tu debata ama namanob balangit dohot tanoon dohot nasa isina ima Tuhan Jehovah ama nahutadahami di bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Alu-aluhon matu Tuhan Yesus Kristus anak dede batana sasadai napaluaho kami sia dosa dot hamatean marhite mudarna nabadiaing. Alu-aluhon matu tod di parbadia naruar sian amai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus na pajongjong huria nabadiaing. Nung nga dialu-aluho kamu betu debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohotod di parbadia ope amang panggual pargoci namarmula do nasa na adong jala debatado haroroan ni saluhutna nuaing bahedamang majolo godang mula-mula laos pado mumadohot godang sobba-sobbai asa jolo marsobba hami tu jolo ni Tuhan debata Jehovah nasa sadai na tumapalangit dohot tanoon dohot tu anak na Jesus Kristus nong mate humokopita jala mulak mangolu dohot tu tod di parbadia na mga lehon hasesan di dosa las ni roha dohot ngolu na baru na sora sudai jongjong mahamu saluhut na padenami bay damang ma godang mula-mula dohot sobba-sobbai. Tuhita saluhut na ruas di huriana liat na lolo nunga tasobba debata sitolu sadai marhite tortorta pataridahon panidangyota taringo tudenggan bahasa ni Jehovah di pesta gotilonon jalanunga tapatuduhon parsobbaota tu Jesus Kristus sileho pasu-pasu tungoluta ibana do raja na mamasu-masu boni ni akan ataula jalala sibana do sileon hangolua dihita atong tapuji ma tuhata marhite buku edde sangap ni Jehovah sobba ma Jehovah.
marhite-hite goar di debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar rito di parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Gok di Jehovah do tanoon rodi isina, portibio dohot pangisina. Isedo na jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala isedo na humcong-cong sogot dia jong-jongan di habadion nai. Ima halak na maruli pasu-pasu siat Jehovah, dohot hati goran sian debatani hatuon nai. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata ama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni sudi dengan bahasa na maragam-ragami, ala ni pasu-pasum do bain boy hami manggotil, sian aka parbui na hula hami, di baheni hupasat tami ma mauliate godang tuho, laos ala ni pasu-pasum do bain marparbui, sude na niula ni tangan nami, jala di parbudu hodo hami na tinopam asaw ng rapar. Di baheni marpungo hami noeng madok mauliate siya nasa rohanami tuho. Siya tangan mudo sudi hujalo hami nasa nadinggan tudaging nami doho tutod dinami. Jala asimar asini roham do na mga ramoti hami. Ope say jalo mahamalatin ni rohanami. Akup ni isay leon matodim tuhami na mamuhay dohot patiurhon mata ni rohanami. Asalam hidahami sude na denggan, sude na uli na pinatongon me tuhami. Asalam ringgas rohanami mamuji dohot pasangapon ho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Maredehita. Hatani upama tinalik bulog si hupi pinarsaong bulong siala sotuk sumol soldi pudi dada si paingot na soada atong tangiho kamu mapatik ni debata di mingguta sa daryon ay manatar surat di buku panurirang Hagabi dusada ayat 3 ayat 4-7 dungi Roma hatani Jehovah marhite siat pamangan ni panurirang Hagai songonon alay nunga jupak kuroha anggotiki muna mangingani bagas muna akana ginorga hape anggot joroon
tarulang do di pasobbu hamu. Nakohi hamu madolok, jala manaru hau mahamu, jala pauli hamu majoroi, asa marlomoni roha audisi, jala marsangap au ninna Jahoba. Ido sahatna, atong nung adibege hamu patik ni debata, asa tahanguluhon mahatanai. Sonan idok ni hatani upama madohonon, aik marjulak sian batu, laos binain ma tu tabu-tabu, patik nauli na marulak-ulak binegemuna, apu hamuma di bagasan ate-ate do todimuna. Didok akan tua-tua, rupa do dang boy muba, alay pangalaho boy do tarpauba, habang bicak-bicak si ruba-ruba dohot abbaroba, sayunang joloho na icak kita, asa pinauba roha, rikot do na manada diri, alani taauhon mahatani edeo di ruhat tabi. Oh Tuhan Yesus, ho Rajaku, jongjong mahita. Oh Tuhan Yesus, ho Rajaku, dari hono na pusomu. Bagasan uduk do serep ni roha, Roma hita tu ado pandi debata, tatopoti madosata tu amat ta debata, jala tapangido mahasesa ni dosata. Di bagasan guari Tuhan Yesus Kristus para si rohai, martangiang mahita. Ale debata manamina di banua gijang, jala nagok asini roha, manang napigahali hami rotu adopanmu. Upar hatopot tami do sude aka dosa nami nagudangi. Tung masay jojo do hami manirpang siad dalanmu. Dang mangulaho lomoni roham. Unang mapabali hami sian adopanmu ale Jahoba. Ala ni dosa dot hajahaton nami. Alay marpamuati maroham di hami. Nuaing rohami tujolom mangido asini roham. Say sama sude dosa nami. Jala unang paingotingot sude dosa namin nagudangi. Amin tabegema baga-baga ni debata taringot to hasesani dosata. Songonod do hatani Tuhan Jahoba. Nung apola hupasisi aka pangalosim songon obbun. Jala songon obbun na manorok aka dosam. Say mulak mahotuau ay audo si paluaho. Hasangapon madi debata na digitjang. Amen. Hudul mahita. Mari de mahita. Aku memuji debata
Intel minggu tasadarion imana tersurat di Joshua 24 ayat 1 24. Ope sai habiari hamuma Jahoba jala marsi hohot rohamuna mangoloi ibana di bagasan hasitongan jala pahola kamu debata sileban akan aniuluan niopumuna di baribani batang aiki doho di Mesir jala oloi hamuma Jahoba. Dunginin na bangsoy mga lusing. Dao may siya kami. Anggotung manadiko Jahoba. Lao manguloy akadebata sileban. Ibu roh aku, Tuhan Yesus, sudah muridku, Tuhan Yesus, ihutkan aku, Tuhan Yesus, nagoloa, semurute, beta ihutkan, Tuhan Yesus, mudah dijodoh, Tuhan patulus, beta ihutkan, Tuhan Yesus, saya unang semurute. Didok hatani upama at cimun sada holbung pege sakaripang manibung rap tutoru mangakat rap tugijang atong rap dohodongata sa porsiaw di sadok portibion tahatidak kuma hata ha porsiaw tay au porsia anak ni debata Jahoba na sasadai lahon dulu tu siapa debata Jahoba amanai pargogo na satu dursani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanaon manghumi halak na mangolu dohot namate au porsia di tondi porbadia jaladok sada huria nabadia huria hatopan hala Kristen akada badia amin hudul mahita tabegema kor seksi perempuan diuruti manon gabungan seksi lansia dohot inahanna
Tapahohom, sautik amangina.
diuduti kor gabungan seksi lansia dohot inahanna. Tabigay matikting di mingguta sa daryon.
Oras marita saluhuna. Ujau kami majo warta di minggu tasadarion minggu 20 Oktober 2024. Ya guar ni minggu ta ima minggu 20 sada dung Trinitatis. Topik ni minggu ta ima hadaulaton ni nama roha dalam teks bahasa Indonesia ibadah yang sejati. Warta yang pertama Koinonia 2.1 Sermon Perhalado. Sermon Perhalado pada hari Selasa 22 Oktober 2024 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon WIB. Untuk hari Rabu 23 Oktober 2024 masuk pukul 19.00 WIB. WIB 2 bertempat di gedung sekolah minggu. WIB 4 di rumah keluarga RSA Malau Inang SDM Boru Simajuntak yang beralamat di Komplek Taman Mutiara E5 nomor 6 RT 04 RW 16. Sermon WIB 6 di rumah keluarga Situa Pegultom Inang Boru Merpaung yang beralamat di Jalan Stasiun Kampung Curug Agung nomor 131 RT 01 RW 07. WIB 8 bertempat di rumah keluarga E Tambunan A Boru Sregar yang beralamat di Jalan Kerkhoff nomor 11 RT 03 RW 5. Untuk hari Kamis 24 Oktober 2024 masuk pukul 19.00 WIB. WIB 1 bertempat di rumah keluarga FH Manurung Inang Situa R Boru Samosir yang beralamat di Jalan Viati Raya nomor 2 nomor 18 RT 04 RW 17 Perum Arhanud. Sermon WIB 5 di rumah keluarga Nyonya Hutasoid Inang Boru Sianturi yang beralamat di Jalan Kolmas Gang Sukaresmi. Untuk WIB 7 bertempat di rumah keluarga Sintua H Pasaribu Inang Boru Tahayan yang beralamat di Kompleks Cilame Permai, Jalan Roket nomor 29, Blok CC. Untuk WIB 9 yang bertempat di rumah keluarga LT Siringoringo Inang Boru Stompol yang beralamat di Graha Bukit Raya 1F 10 nomor strip 23A RT 02 RW 21. Romawi 3 Marturia 3.2 Persembahan Gotilon. Pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 gereja kita akan mengumpulkan persembahan Pesta Gotilon. Pemberitahuan 5.1 Jemaat Baru Manang Ruas Nataba. Terhitung mulai hari ini Minggu 20 Oktober 2024 menjadi jemaat baru, yaitu keluarga Bapak Raelando Sagala, Ibu Christian Lisnawati Boru Situmorang, beserta 1 orang anak yang datang dari Gereja Kristen Protestan atau GKP Jemaat Garut. Saat ini berdomisili di Gang Sirnagali nomor 57B Cibabat Cimahi RT 5 RW 6 masuk WIB 4. 5.2 Pesta Gotilon. Pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon dalam mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima dalam 1 tahun ini. Setelah selesai ibadah, kita akan melangsungkan pesta di gedung sekolah minggu. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mengikutinya. Hendaklah masing-masing memberi dari iman, percaya, dan rasa syukur. 5.3 Pemberkatan nikah. Atas kasih karunia Tuhan Yesus telah menerima pemberkatan nikah, yaitu Saudara Arga Clinton Putra
Sianipar, putra dari Bapak Situa Kanton Sianipar, Ibu Aspita Boru Sirait, yang beralamat di Cipageran Asri E3, nomor 3, RT 04 RW 18, yaitu dengan saudari Mega Silolongan, putri dari Bapak Yakob Rapan, Ibu Lobo Keke, yang beralamat di Tanah Toraja, anggota Jemaat Gereja Toraja. Pemberkatan nikah telah dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 di Gereja Kristen Injili GKI di Tanah Papua. 5.4 Pemberkatan nikah warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Saudara Fernando Ardi Pratama Samosir SPD, putra dari Bapak Rubin Abraham, Ibu Susi Mardina Kursusia Ningrum, yang beralamat di Jalan Merkuri Tengah 5 nomor 9 Blok Ki, Bandung, anggota Jemaat Gereja Kristen Jawa GKJ Bandung, dengan Saudari Dr. Gigi Agnes Marelda Boru Tambunan, putri dari Bapak R. Perlindungan Tambunan, Ibu D5 Boru Tapu Bolon, yang beralamat di Jalan Kiai Haji Usman Domiri nomor 38, RT 01 RW 18, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lura, Resort Cimahi, masuk WEK 5. Rencana pemberkatan nikah yaitu pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 bertempat di Gereja Kristen Jawa GKJ Bandung, masuk pukul 8.00 WIB. 5.5 Konven Distrik. Pada hari Senin 21 Oktober 2024 akan dilaksanakan konven atau sermon distrik yang bertempat di HKBP Bandung Timur. Pendeta resort dan pendeta fungsional serta keluarga akan mengikuti kegiatan tersebut. 5.6 Kegiatan PPD. Persekutuan Perempuan Distrik PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tende akan mengadakan kegiatan pembekalan pelayan untuk seksi perempuan Huria atau SPH yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis sampai hari Jumat tanggal 24 sampai 25 Oktober 2024, waktu pukul 13.00 WIB, termasuk memulai registrasi, bertempat di Wisma Salom, Jalan Kolonel Masturi nomor 583 KBB, yang mengikuti dari gereja kita sejumlah 9 orang. 5.7 Tim Pokja Inventarisasi Aset. Berdasarkan surat Opui Eporus dan keputusan rapat MPS, maka akan dilaksanakan penataan administrasi aset di setiap huria. Untuk kegiatan tersebut telah dibentuk tim Pokja Inventarisasi Aset yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pelatihan teknis pengisian aplikasi inventarisasi. Berdasarkan pembagian lokasi pelaksanaan, maka Distrik Jabar Tende, Bekasi, dan IBT termasuk dalam klaster 6 dan akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 21 Oktober 2024 bertempat di HKBP Bandung Timur. Dan yang mengikuti dari gereja kita adalah pertama, Amang Pendeta Resort, Amang Sekretaris Situa MTH Sirait, para tahun Situa Utahayan, utusan Sinode Godang Situa RF Sirait. Warta tambahan, berita duka cita. Pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 telah meninggal dunia Ibu Nyonya B. Manurung, Pita Boru Napitupulu, Opu Daud Boru, lahir di Porsea 17 Agustus 1942, tutup usia 82 tahun, yang beralamat di Jalan Gunung Bohong nomor 19, RT 02 RW 14, masuk WEK 1. Dan saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah duka Dustira. Demikian warta gereja kita hari ini. Tuhan memberkati. Horas. Tabegi makor seksi ama
Diuduti mandon dohot seksi RN HKBP.
Diuduti Gor RN HKBP.
Iya, kita lanjutkan acara kita. Mara demahita sian buku ede 670 huhut hita pasahaton pelian sada A dohot sada B.
na sumurong siyan sa luhut na rohang, ima mga ramoti ati-ati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras marihita sa luhut na. Terbigido noaing di gedung sekolah minggu. Oras malihamu amanginang na nang naposo bulong na along noaing di gedung sekolah minggu. Awanami inanami na di tedda manang na diterata noaing oras malihamu sa luhut na. Diberi kamu doa inang. Tabiala birong daktarida. Na di bagasoma na di garejaon. Oras maka manginang sude wajo hita madokon oras malihita sa luhut na alamar pesta do hita ikolas do roha. Amen. Dilas ni rohatta sa dario na manginang dipakulingi hata ni tuhatta mahita marhiti hatana na tersurat di Rom biddu 12 Rom 12 ayat 1 ayat 8. Na huapoy mahamualiak kadongan marhiti-hiti asini rohani di bata. Pasahat tamu madaging muna bay pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ni namarroha jalaw ng gabi sa robak kamu doho portibion alay gabi ibaru mahamudung mo ba pikiran muna asa tau hamu malibangi lomoni roha ni debata ima nauli na hinalason na dohot na sudenggan ay marhite siyan asini rohana na nilehon na tuau hupaingo maganupamu unang matorbang rajumihamu dirimu lobi siyan na patut alay itak ni natamama parroham muna ganuk marguru tugorang ni hapor siyaon na tinurpukon ni debata tuibana upamana torop do ruas di daginta alay dada sa ulaon ruasi sudi songonido hita torop sa daging di bagasa Kristus alay ruas bedo hita sama hita ganuk majalo si lehon-lehon marguru turagam ni asini roha na tinurpukon na tuhita iya panurirangon naing mardomu tuhapor siyaon ia ulaon marhobas baulaon marhobas ma ia haguruon ima ia pangapoyon ima ia namangasi'i siap bulus ni rohama ia namanguluhon maringgas ni rohama ia namar basa-basa sian las ni rohama idoanggo sahatna hurian itu hatta dihamuna donga saha porsiaon dibuka ma turpuk taon dimulai dohot hata sebutan huapoi ma hamu kunasehati hupodai hutonai kuingatkan huapoi ma hamu newana ninna si Paulus bahasa dia poi berarti adong sesuatu naikon dipadinggan di bagasan komunitasi moloro hita natora sumadokon hupicak kora saulat nari unang ulahos songoni berarti adong sesuatu naikko sipaturion ni iya nakotai
Adong sesuatu, naikot si paleheton, naikot si paringganon. Nuaing didok, huapoy mahamu nina si Paulus. Alay, apo-apo na parjulo hamu ak kadongan. Ternyata mamudai pe adok siarakna. Mamudai pe adok siarakna. Ahama siarakna. Molo si Paulus madok, huapoy mahamu. Di bagasan asini rohani debata. Di bagasan asini roha. Lapatan na molo naing mamudai. Naing paingoton. Naing padenggaton. Iko na dong lo siarat na. Di bagasan asini rohani debata. Molo tapabalga mo se harus di dalam kasih. Amin. Bertindak untuk mengumpulkan, bertindak untuk membaharui, bertindak untuk mengingatkan. Jangan pernah mengingatkan di dalam amarah. Jangan pernah mengingatkan seseorang di dalam kebencian. Jangan pernah mengingatkan siapapun di dalam rasa dendam. Tetapi Paulus berkata, huapoi mahamuna di bagasan asini rohani. Asini rohani aduh. Debata. Na parjulu siya jamitaw kabe rekob boto otta melakukan tindakan yang baik dan benar juga harus di dalam kasih Tuhan. Nah, ahama diapoi, ahama na dipaingot, na parjulu dipaingot ma Huria Rome. Dipaingok mahalak na Porsea na adong di Roma. Ima pasahat ma dagingmu tu debata. Persembahkan, berikan tubuhmu kepada Tuhan. Kita selalu berkata, saya tadok kodo, galero angko pamataku, galero gokdo sado pamataku. Ya, alai firman Tuhan berkata, serahkan tubuhmu bagi Tuhan. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Memberikan tubuh menjadi persembahan didok disi nabadia. Persembahan yang kudus, tubuhmu adalah tubuh yang kudus. Nang pesay tadokon perdosa doau alay ingok ma daging tay sa sitong na nabadia do ditopa siya nawalna. Dang ditopa debata merdosa jolmai. Dang ditopa debata berdosa jolmai dimulanay. Nagabi merdosa sa diri do. Nah, makanya tubuh itu menjadi persembahan yang kudus. Narong do konsistori jolma. Jo hamuna jo amang padita. Na konsistori suruh hamuna jo. So. Gabi terganggu doau. Sapala suruh hamu hohom. Ate terganggu deh bah. Molo hohopa buamang na ikon story gabi terganggu hami. Pasahat dagingmu gabi pilihan nabadia do daging mi. Memang talokon rumar do dagingku rumar. Alay ingot inganan ni nabadia do daging mi ay inganan di tot di perbadia doi. Atong buadoy asa gabi pilihan no ni dibaga sa parnguluon hamuak kadongang. Dihabadiaw ni mangolu. Hidup di dalam kekudusan. Walaupun kita selalu berkata kita tidak pernah kudus, ya, tapi kita akan selalu belajar dan menuju kekudusan itu sendiri.
Puasa ikut di bagasak kabariaw mangulu dagingi ay ido na hinalomohon ni rohani ribata. Ido na hinalomohon ni rohani ribata. Molo dangolo hita di baharui dang lomo rohani ribata. Molo merasa hita naung sempurna dang lomo rohani ribata. Alay na lomo rohani ribata, molo olo hita di picang, molo olo hita di paingot, molo olo hita marhamu baun ni roha. Amen. Idu. Dan boleh hacik roha di picang. Pak dita pi boleh di picang. Si tua ruas. Jadi dan boleh hacik roha di picang. Atau ngah mana yang dohononna. Argahom ngulumi ilo neng dohonon. Asa gabe pilihan na hutsusi. Asa gabe pilihan na badia ngulumi pamadang mi. Argahot daging mi. Argahot pamatang mi. Buado mangargahon hamuak kadongan. Pelihara tubuhmu. Bukan persoalan maaf cacat atau tidak cacat tubuh kita, bukan. Molo didokko di jamita 2 minggu nasal puri tahe, molo marsala tangan mi ponggol, pelihara. Molo marsala pak mi ponggol. Tungago doholang martanga bongo Tuhan rajaun ni dewata daripada lengkap sudah alai itu api naroko. Pelihara. Napadua cintai tubuhmu. Bagaimana kita mencintai tubuh kita? Anggo marsahit tita biasa dui. Jabar di daging odo olo marsahit. Alai na dokonna mencintai itu jangan buat penyakitmu sendiri. Unang baik sahitmu sendiri itu pamatang mi. Itu kan? Unang baik. Memang dung perkembangan memang nggak mulai agak sedikit transformatif be pikiran di jolma taringot tubuh ade. Napadua hun hamak kadongan. Dung diapoi taringot tu daging, taringot tu tubuh naikut jamot tonot tagabi pilihan nori. Didok ma unang sarop bakkodohot portibion ninna musee ditulpuktai. Tapi jangan sama seperti dunia. Ahado hurua. Benedokon unang gabi sarobang doho portibion. Kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang sudah menerima Kristus dalam kehidupannya adalah marpangalaho maibana. Dakso pangalaho ni hagulapon. Dakso pangalaho ni portibi na mangilas. Ala di teologi ni wana di identik ko dohot kegelapan. Jadi lang dohonon na molo halat nong porsea. Ikumago do siyang nguluna hatabatak na hotelin na. Hosom elat teal late. Halak na porsea dang boy mura-mura marungut-ungut. Ini tegas ala bangso Israel pe hulan na marungut-ungut ulon na. Sampai muruk si Musa. Role bata pakulingi babatui Musa ninna. Dang tolak ni si Musa mabigi ungut-ungut ni bangsoi mangamuk imana. Diatu ibana batui. Gabiahro uluk. Itu rubinya lagi sampai marbatea. Bahaya doh HP barungut-ungut bah. Unang ulang barungut-ungut dah. Bahaya doh HP mulu saya barungut-ungut. Daripada marungut-ungut tamu tumago martangiang. Daripada marungut-ungut tamu diulaon. Batu mago mapinahohom. Ay bereng jonay gabi murut do si Musa. Gabi diatuk batui. Do tukok nai kan. Ujung na Roma
api tu ulok tudung api. Iparguti mah. Basutung iparguti tayo. Yun na dokon na. Unang marungut-ungut. Unang murah-murah merdadi. Isiamu perdadi. Dang boy murah-murah merdadi. Na biasa di punga kordo perdadi ate. Parhalado pe, olosong ni merdadi. Ito. Holadak pas na rohanay, marhua. Molo hamuna to oras sebelum merdadi keleng muna. Dihahua hamudo. Adong do di parekeli lo ngayonin na. Jadi mulu merdat di pihamulo di parekeli jol lo ngayonin na. Jedang boy merdadi dilarang merdadi. Nah, tetapi nabarpudi dilarang muse negative thinking. Sudah ngulu na holan na pikiran negatif. Ibereng dongan na, basta sung nonon, ina. Anong gusto ni Jolma? Holan na negatif. Berdala dongan na, tweet na yun, ina. Gati sarong ni Jolma, dongan na, sedia may jaloy ino ni, ina. Doa kalan nasing, unang, molo onggo na kita berpikiran negatif, sega dong uluton. Jogal marison. Jogal lo tak kuhuktada. Ay holan na murhing-murhing mahita. Kan? Binereng na asing sa ay holan na sedia may takko ni. Huboto no gajini sedia ina. Kan? Unang. Imangolu ni na iportibion. Tulos-tulos na binan ni si Paulus. Alai ngolu nang marhay baruon gabe ibaru mahamu dungmuba pikiran muna atong mapay dihagulabok kapiahado pikiran ay dito ko dungmuba pikiran muna atong pikiran tayo mapay kita selesai naing marhosom ni roha lali pikiranmu nang marjuk ni roha ala ni pikiranmu dang terterimam na masai ala nek songonon ala ni pikiranmu daog dakya songoni dupat di tanamyon di sasa sude programin na dang ipalyayan ni be hepeng ni seksi ni na ala ni pikiran tadi ngamulai terasa ke wabay no ni daba nah alai dungmu ba pikiranmu na ketika hal yang negatif berubah menjadi positif, itu akan membawa sebuah karakter yang baik dalam hidup manusia. Itu akan membawa energi-energi positif dalam kehidupan manusia. Cobalah berpandangan luas, cobalah berpandangan positif dalam hidup ini. Dan murah-murah beho madok katam di nguluon. Dunggabe positif. Bah. Oy madah ikut soni rotong. Nah. Piga binik na ino. Ngasong na po siya sa panitia. Liling ngayon na rohana. Asa ding markod dahil. Na patuluhon, no na mabarpuri patuluhon non. O naman o kachit. O kachit na mo. Ganuk mamakke si lehon-lehon ni ribata. Lau marhua pauliulihon huriana. Jahat turpuki. Jay boloy paido pesiak kamu hepeng. Dang boy marungut-ungut. Molo tu huria. Bahasa dang boy marungut-ungut. Ingot si lehon-lehon doi. Ganuk marguru tu si lehon-lehon. Pemberian berkat talenta bagi kita semua. Mertua maho molo onggo dan dihosiat dongamu. Amin.
Alay unang marsako di ngolum, molo pe omoti di hosiat dongamu. Amin. Alay nang tanok kon waing berhiti turpuko. Jangan pernah merasakan terlalu ini ketika Tuhan meminta sesuatu. Ingat, hidupmu adalah anugerah Tuhan. Hidupmu adalah pemberian Tuhan. Alamarasing do ulaun di tonga-tonga ni hurion. Alanido huria adong seksyon itu orang-orang yang pas, yang bertalenta. Ito tong. Puasa dang merdala program na divide do seksi nai na sopas di si. Ay mermusik do selerana, alay divide ni mana merhua, mersuntik dak pasi. Merhua do gori. Kesehatan dang mungkin. Ay dokter do ibana. Alay divide ni mana timaha. Multimedia dang mungkin. Sesuai dohot akka talenta bidong uluon asa berdala sudi. Talentai si lehon-lehon. Lehon tu bata. Jadi bolo gudang do pihamu na malon waing mermusik di son. Taburi bagi hamu kodang nasire nakin. Jadi tabur songoni daripada minggu sore songoni mahamu age. Molo kepsor tu mabur songoni daripada rangi pakai hamu taganingi. Ate. Jadi ima tabuni uning-uning ang bataktai. Bahasa kami margodak kami di ibadah na adong do ibadah alternatif, adong do muse inkulturasi, ibadah inkulturasi, memadukan. Jadi sotong alergi hamu ala manortor nakin, dangin, aleraktor songoni, taktor satong. Nah, atong alamarasing dohita, biarlah perbedaan menjadi pemersatu dan kekuatan dalam gereja Tuhan. Amin. Unang pola lomoro hamunong gugutotok ripe. Ini berbeda. Itu teologis. Unang mergugutotok ripe. Itu teologis. Marasing-asing do pasu-pasui. Alay unang gabusi pasu-pasu naruto ho. Dibereng dilisna. Ay songon na. Sagoro niyan, wah, nagay marutong ka. Na, unang igabusi, nasa na adong di imanat to. Dang busong ni. Abalagi di pesta Gotilo sa lisa taot do. Hudok ko daku bote tak Nigerian non. Ang taon na roho lamang majo hita pesta Gotilon. Dapo lamar lelang-lelang majo. Hola pesta Gotilo, pesta amplop majo hita sa hali. Unang jomar pesta. Alay, pesta pembangunan at tongko bainot taluda. Asasay bangunatan, sahay. Sehali pa marpesta sa taon, abuhi. Ito kan? Marasing do ekonomita. Marasing do latar belakang pendidikan ta. Marasing. Atau molo marasing isude bukan berarti kita harus memisahkan diri satu sama lain, tetapi harus melengkapi satu sama lain. Ulang ala berbeda latar belakang pendidikan ta, gabe memisahkan diri kita. Ulang ala berbeda latar belakang ekonomi ta, sosial ta, doh dia gabe memisahkan diri kita, bukan, tapi buat itu menjadi pemersatu dalam kehidupan ini, pemersatu dalam gereja Tuhan. Aisada dohita dihuriai. Suboy dohonot taholak kita, ala pejabat ti taholak kita ruas ni huriot dang boy. Dang boy dohonon ni napogos holak kita ruas ni huriot dang boy. Na pogos dohot na mora ruas ni hurion. Pejabat dohot na so pejabat pe ruas ni hurian ni debata. Na bagak dohot na ganteng pe ruas ni hurian ni debata. Dang arong naruakan na tinopan ni debata. Bayrot to unang dokok kamu ruadong amu. Dakya debata nopa naroa. Dungi ditopa majol matumiru rupana. Ngode doko kamu roa jolma nama doko debata do hamu roa. Itu. Unang parwa hamu jolma. Bagat do sudi. Alay persi masing-masing atong dah. Molo rapat sudi do bagat binere ngatok persoalan niya te. Itu dah. Jadi hamak kadongan
tema ni mingguta sa derion hobbartu ulota marlas ni roha makalas so paso-paso ni Tuhani. Molo si Paulus madokon marlas ni roha mahamu manotong di bagasa Tuhani huulahi madok marlas ni roha mahamu atong manotong mahita marlas ni roha nang di pesta kotilo di bagasa tikyon laho makalason paso-paso di Tuhani di pesta kotilon buam mapatumona ni ulam tu debata. Taruhom masabar 10 sian akka pasu-pasu ni debata tu dia tu poti na pinaradi ni Huria buan jay molo olo hamu madokot dangan perpuluhan dia KBP tong do salai manang di dia pe ikobuan do perpuluhan ni molo olo hamu molo solo hamu bababain ni ake pilih bulan mak dibain alai mulu boy do mar perpuluhan aka pergaji 100 juta terus pikir di terlihat kurono 10 juta sebulan naruhana dan angka-angka harajau ni debata amangin ang dang angka-angka harajau ni debata atong nuaing di pesta kotilo tom marlas ni roha mahita ngata jalo basa-basa siat debata maragam basa-basai jala di gereja luar biasa do berkat ni debata adong do so nakka jenderal mayor letkol akka dokter bidan sure pengusaha rata-rata pengusaha do perbengkel adong do partabalban rastakan partabalban do dia itu kekayaan kita jadikan itu menjadi kekuatan dalam gereja ini untuk memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan menginginkan apapun dari kita jangan pernah berkata tidak atau mengeluh dalam hidupmu. Lihatlah betapa Tuhan mencintaimu. Lihatlah betapa Tuhan menyayangimu. Lihatlah betapa Tuhan memberikan anugerahnya kepadamu. Sehingga saudara-saudara bersukacita hingga saat ini. Dipermuliakan nama Tuhan di surga. Diberkati jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Pasu-pasu mahatam. Bohalami Tuhan di ngulu nami. Lumobi ma di pesta gotilon nami sadarion marsangak mahuali Tuhan jala teruli mahami baik di las ni roha alai Tuhan nami jala di bata nami marpesta hami nuaing luas hami toho marpesta marlas ni roha Maria iya maka tidak kudengkan ni basami alai Tuhan jala di bata paso-paso maruas ni huriam na met sahat tunong matua pai burma godang matuha bain aka na met marbisuk bain aka na marsikola jala dapat karejo na mga luluy karejo dapat sirokap ni toddi na mga luluy sirokap ni toddi na aka naung karejo pasabam rohana na toras margogo manangyakon dohot marmeme sude poparanna ulaun na sida na marragami paso-paso ruas ni huriam na marsahit nuaing saluhut na nasida di rumah sakit dohot na adong di bagas na sida na naing tindakan medis dohot nong sipul dohot na perawatan dito nga tonga ni rumah sakit Tuhan homa na manggonggom jala na pamalupon na sida saluhut na hupasahat na sida tuhole Tuhan lumobi diakan neng madala tindakan medis sadarion karena tua-tua ni ruas ni huriam hupasahat tami tuho homa na madongani ale Tuhan nami jala di bata nami di bagas atikyo martangiak kami nang tu keluarga ni naposom inang situa boru samosir ale Tuhan na tongon berduka na sida di naung jumulu marujung na tua-tua na sida Tuhan apuli pargugoi sude keluarga na tininggal honi na tua-tua na sidai jala lehotodi parbadia lahoma pargugoi na sida saluhut na le Tuhan adiga pe ulaun partuaton ni na tua-tua na sida Tuhan disakapi rohana patulus ma hobbar tulomo ni roham ale Tuhan jala di bata sadokin nari pasahaton nami ma parbue ni nahu ulahami di bagasan sa taunon marhite huriamon di pesta gotilonon atong ajari hami mangalihoni sian nasa haporsion nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Hamu ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhan Jesus Kristus. Nuaing sahat mahita tu acara pesta gotilon ni huriata. Lau makalasod doho makamulatihot dengan basa ni Jehovah. Atong di bagasa rohan na madok maulihati tu debata. Tak puji ma ibana tay dehom ma mangula hita jolma. Sahuria nungay tajalo dengan basa doho asiniroha siya Jehovah taokku homma saluhut na silehon-lehon na dengan nasa ulibasa na mauliutus imanarosi agijang dilehon do dihita parbue ni tano parbue ni suaswanan doho parbue ni akka ulauta saluhut na inunga tajalo siya Jehovah atong datama mahita madok mauliate tu debata. Didok hata ni dibata, ikubuato mumasian patumonaan ni sadok parbue ni tanoi, na dapoto siat tanomi, naong nilehon ni Jehovah di batap tuho. Jala pamasuhom mudo itu bagasan apang, jala buanom mudo itu inganan sipiliton ni Jehovah di batam, bain inganat di goarna, ikuburjudo lehonomu parpuluan, sian nasa gogo ni tano, boni sinabur homi, sian saluhut na tubu ditanomi ganup taon. Atong taruhok kamu maparbue ni akan na taula di bagasan las ni roha. Sude mahitaon marolop-olop jala mariaya. Ainung nga manupahi debata di bagasan ngoluta Roma hamu tu jolo di bagasan olop-olop tu debata Jehovah pasahat tamuma amplo pesta gotilon laos parbue nahot pelean na paduahon amplop keluarga manang pribadi pesta gotilon dohot pelean na paduahon marit di mahita. Arguna Tuhan, walau saya diraju
Saluhutna tadokma mauliate tu Jehovah ay pardenggan basa do ibana roli saliling nililing na do asini rohana tu hita nung atapasaha siluat ta tu huriana songon parbuin ni akka na taula at toktangi hok kamu mahata ni dibata na madok alay marhuaso do dibata mangusehon saluhut asi-asi tu hamu asa sa doktuk si tutudi hamu jala marlobi-lobi hamu lao patupahon sa luhut ulaun na denggan martangiang mahita alede bata na marmulia jala na marsangap silehon hanguluan tu sa luhut na tinopa nunga hupapungu hami parbue niakan na niulan nami nahupasahat tami sa darion di bagasak kaporsiaon mga lopitang mahami nuaing pasu-pasu maparbue dohot akaragam ni siluan na hupapunguhami asagadda hopartuhatam ia itak na di bagasan hudon dangolo suda marhitailam garama panidang yon nami hodo de batas silehon hanguluan jalan na patukon sa luhut na perlu di parnguluan si kanupari at tong marsanga maho ali Jehovah jala marbuli maguarmu di pesta gotilon ni huriam sa darion. Amen. Marit dehita. Saat melukis selilingi lelendai kata harta ende kuda imperuda sedang titi ucap panci sestaki pemberapa mencari Hamak kadongan nungay taday jalata halason paso-paso ni dibata marhite parbuin ni nataula di pesta gotiros sa darion songon ni dok ni upasa ma dohonokku langit di atas ni si majujung tano say ni digihon manupak madibata saha mahita matua bulung dilehot tua dohot hadameon horas mato di madingin pirma to di matogu sa itu hatta mamangiring-iring asalilik kita mangulu saha-saha ni solu saha matubotean
Nung asaha di patupahuriata pesta gotilon sa daryon, saha matuhadamiyon, saha malas ni Roha, mangulu mahita, di bagasan na marsiha holongan. Atong amang panggwal panggotsi, bay damang magodang si tiyo-tiyoy, asa totong tiyo ulong nami jala tiur ngulu nami, takas parrohaw nami, jala torang pikiran nami, pitaha porsyon nami, jala polin holong nami, laos padumo madohog godang hasahatani, jala nung asaha barita na uli to hami, na mamaritahon asa huriya na mangulo di dalan ni Jehovah hami, jala na separata-rata basa-basa ni debata di ngulu nami, bay damang ma. Borha mahamutungulu si kanupari, rade mahosi buat dami tu nahumaliangmu, pai mamasakap dohok lomoroni rohani debata, molo adong diho, hasonak may dibagasan serep ni roha, alay molo pogoso, unang tihai debata, hapo si matuhammu, natuk mangaramoti, ngolum, martangiang mahita manangyak kon piliata. Ali debata aman namin na di banuagidjang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na linggan dohot nasa libasa na mauliutus. Upasahat tami masiyan na nilehom mito hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutad hami gulang ni si lehon-lehom mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana ni Tuhan di bata aman hami pardinggan basa na sumurong narodo hami tujolom mabuan puji-pujian dohot olop-olop maulihati rohan nami ala di pasu-pasuhon na huula hami gabi jupak kami parbuhi siyan porlak marlas ni roha hami nuaing mga lehon si lehon-lehon minadinggan tuho nalaho pasanga poko do hami ala ni pangaramotim di hami dohot dia kaulaon na huula hami jala malua hami di baik ko siya ragam ni parmaraan na hurang tama do hami niyan madjalo asin ni roham na gudangi ala jojot hulaw si hami paretam sa isesa madosa nami jala unang jujur papahinan nami sa ito gumahami marhite-hite si lehon-lehon mi salam hubaw bahami roha na sohasea jala huy hutok kami Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami sa ibuhay marohan nami marhite-hite to dim asa hutanda hami godang ni si lehon-lehon mito hami asa lamgirgir hami madok mauliate sa yurupi maakan na pugos dohot na dangol unang loas mate at turaparon manangise na magkabiyariho sa itata ma na haleon jala suru pangurupi tunasida say apoy ma akanamora na duma asa dilehot tuak ka na hurangan say pasu-pasu mahatam turohan nami ay ido hanguluan nito dinami say paingot tami di ujung nilak ka nami asa unang holan hanguluan na ditanoon hululuy hami alay togu-togu mahami asa hupareak kami hanguluan dohot arta na so olosuda si ilehonom mutu hami say pasu-pasu ma na manggonggomi hami dohot panguhum rodiak karaja asa tigor uhum nasida jala asa diuluhok kami doho paripena tuak ka ulaon nadinggan
Say paringkas sami mulaw-laon, ay patik muhiat doi, asalam moro bilangan niya kanajukat, jalalam tutorop na para si Roha, na pasanga poko, say buang mahami siyan rura hasusaanon, tulab bungmu, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say sauk malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehom matuhami sa darion hanguluan siap hari, say sa madosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho, duna puna harajo, duda buku, rudi sangapo, saliling nililengga, amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin. Oras marihita. Amanginang hudul mahita sa tokin, tabigi mapingarahasya panitia, waktu 10 to 15 menit. Alay unang alok kita namulak, ala di para di panitia do, sa luhut na sikopan non. Pinasa ma tu panitia.
ate ba ami hita tutuata pardenggan basa na sumurong ala asini rohana buhi hita di bagasan hipasot sa tutikyon di nabar pesta hita di bagasan tikyon imbang pesta Gotilon HKBP Jalan Lurah tahun 2024 namangihut padok mau di ate hita tu amang pendeta resort dohot amang pendeta fungsional atas uluan muna ngani uluan muna sudah ruas terlaksana pesta tau sosong dia mah nang di hamuna amang dohot inang sintua HKBP Jalan Lurah naung patupahon sude dohot denggan ulau tau tarlumomi madihamu sude jajaran ni panitia mulai sian ketua wakil ketua saluhut nama dang boy udah kok kami marsa sahala di sude pakko boy siumuna tupe dang hubere kami alai di ida hapor siaun nami do na sungguh-sungguh dohamu laho patupahon ulau tahun di tahun 2024 ima pesta pangheheon HKBP Jalan Lurah amang dohina tepuk tangan maju hita tu sude panitia hidup panitia HKBP Jalan Lurah lasok-sok ima madok moliate tu sude ruas sian nama godang na tua-tua saat tulan sia ala di bagasan lasniro ada hita di bagasan tikyon laho patuluson pesta Gotilon di Huriata ala ini amang do inang sian saat tikyon tapasaha do saluhuna akka parbueni na taula di bagasan sa tahun ala ni naung tapasaha sa luhutna jala di na melaksanahon pesta puncak pesta Gotilon di bagasan tikyon dohon nami amang songon tema ni pesta Gotilon di bagasan tikyon tema di bagasan tekyon marlas ni roha mahita saluhuna makalason pasu-pasu ni Tuhani salinay dohon nami amang dohina marlas ni roha mahita saluhuna makalason pasu-pasu ni Tuhani naung tajalo di bagasan sa tahonon songon ima songon hata sambutan siang hami mewakili sudah ruas ni HKBP Jalan Lurah Resort Cimahion. Tuhan memberkati. Butima, pasatami terima kasih buat Amang Esi Tompul. Tepuk tangan dulu yang meriah. lihat ya, tepuk tangan untuk Ketua Seksi Lansia HKBP Jalan Lurah. Kita teruskan kembali ke acara kedua. Kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Pesta Gotilon HKBP Jalan Lurah 2024. Salam. Horas. Horas. Asa hatok pitambangan dak pola godang ngomong kataida. Jadi pesta tau pesta Gotilon. Pasahaton lasnirohata pasu-pasu nasihat Tuhani tuhuriata. Jadi lasmarohata sadarion sudedo hitan manortor, sudedo hitan nomor lasniroha, sudedo hitan nemangan. Mau liate batutu di tuhata, sudena hormati hami, padita nami na tua-tua nami terutama khususnya tolu saplonom angkatan di Simatuaku melihat mari hamunung ngaroha bututu di pesta Gotilon tahun nanaing pasahaton ni Huriata penghormatan tuhamu na tua-tua nami marlas ni roha mahita manortor dondok kita sudah kategorial sampai ke sekolah minggu mau lihat tema di ruastan yang pasahaton sudah pasu-pasu nang pasahat melalui wek sada sampai wek sia melalui
amang parhalado seksi dana na pinasahata tu huriata mauliate matutu disude panitia dong aku panitia naung bekerja keras dinalaho pestata di Sadarion nak sudepe di amang inang parhalado mauliate ma gitu hatta marupasa mawate si titik masih hopa godang olang pangarahuna tung sadia pe nata patupa nadapok ta di Sadarion barhite-hite pas-pasu di tuhata tu huriata tunggodang ma pinasuna Hemat tutu. horas ma Horas. Mau lihat ma di ketua panitia pesta. Sonari kata sambutan napatuluhon. Pinasaat ma tu amang pandita resort HKBP Jalan Lurah pendeta Samuel Simatupang MTH. Pinasaat ma tu amang. Horas madihita manginang, horas madihita manginang, amanami inanami saluhukna ruas ni huriani tuhatta na adong di HKBP Resort Cimahion khususna na adong di Cimahi Jalan Luraon. Tamado hita madok mauliate tu adoban ni debata pardenggan basai. Ala asido hodenggan di basana do napalwasok kita sa hatu partikiano laho marlas ni roha awanginang jala marhite asini rohana do buita patulus ulaw di bagasan tikyon marpesta mahita nuain mamestahon akapaso-paso ni debata na tajalo di bagasan sa tao bulunol nuaik pe dohonon nami ma Tuhan mana manggonggop pita sa luhutna Tuhan mana mamasu-masu hita lumobi ma di hamuna ruas ni huria ni Tuhatta naung siad nasa roha pikiran dohot nasa na adong di hamu nunga di pasahat tamuna tu huria ni Tuhatta marhite pesta gotilon di bagasan Ari Sadarion alanitang iyang nami ang giyak madebata manupak nauli na lenggan tuhamu sa luhut na ruas ni huria sa itu hamma na manggadday sudi akka pasu-pasu na tubagasan keluarga muna sa luhut na amanami inanami nangaka sa tarbahit dope mabait lobi manang gudang tangiang nami di pasu-pasu Jehovah masudi na niula ni tangan doho pikiran muna ang giyat martubur sude akka panamotan martubur akka pasu-pasu di bagasan ngolu ng keluarga tabi secara khusus mau lihat godang matu panitia ng magkalujahon ulaunon ketua sekretaris bendahara doho akka seksi ngatung masay marukil hamuna lau patupahon ulaunon godang do tantangan na niya do pamuna jala godang do akka hamaolon na niya do pamuna alay mauliatin man ni Jehovah margogo do hamuna sahat tu partikianon boy marture ulaunon lumobi ma secara khusus dangapala na mabahir-bahir yaw dangapala na mabain akka perbedaan au lumobi ma di hamuna kana tua-tua nami na parjolo na upuk kahuria HKBP Cimahi Jalan Luraon mauliate ma di Jehovah alasangan no pehubere kami hamu di partikianon pitu halak nai jala tangiang nami tu debata manggonggom ma Jehovah tu sudi akka poparam muna di pasu-pasu masude poparam munai sude nasa nauli na denggan na binahem muna upuk kahuriaon di mulanay say mangirbang ma jala pos dorohanami dapotan ulima doho las ni roha ng hurian itu hatta atom dihita sa luhut na molo marpesta hitan no tahalasom masude di bagasan las ni roha atas nama huria HKBP Cimahi Jalan Luraon
Amisongo Padita Resort Pasahatot Tusudinang Hamuna Parhalado ni Huria Doho Akarwas ni Huria Debatama Manggonggong Hamu Saluhukna Horas Marihita. Mau lihat tema diamang Pandita nami Pandita Resort. Sonari masuk mahita tu acara penghargaan kepada natua-tua kami. Amang Inang, Ito, Lai dan seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi. Bangsa yang besar, multimedia agar disiapkan untuk seksi ulos agar disiapkan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang seksi Multimedia untuk ditampilkan, sekali lagi untuk multimedia untuk segera ditampilkan di layar kita. Kadang-kadang diajak ke gereja tanpa sepengetahuan Bapak. Tidak ingat berdoa. Kebaktian minggu di Pembaptisan Kudus atau Tardidi untuk putra-putri prajurit Batalion 316 atau Batalion Malau. Dan ini telah dinyatakan lahirlah HKBP Jalan Lurah Cimahi, dan inilah adalah sebagai bukti sejarah dan sebagai perwakilan jemaat ex Batalion 316 atau Batalion Malau adalah Keluarga Nyonya Aritonang Boru Sibarani dari WEK 2, keluarga Nyonya Sitmatupang Boru Sitohang asa mangarade dari matujul. WEK 3, keluarga Nyonya Tampu Bolon Boru Simanjuntak dari WEK 2, keluarga Nyonya Huta Bulu Boru Huta Bea dari WEK 3. Keluarga Nyonya Simatupang Boru Gultom Sianwek Tolu, keluarga Nyonya Sitompul Boru Simamora Sianwek Tolu, keluarga Nyonya Simbolon Boru Siaan Sianwek 5. Diamu ini nami napinar sangapan asa tujolo mahamu. Perlu diketahui gereja kita Amang Guru Huria, Amang Panjaitan dia memegang sebagai Guru Huria 3 periode Amang. Jadi Ya, kita patut bersyukur, tanpa beliau mungkin kita tidak bisa berdiri HKBP Jalan Lurah Cimahi pada hari ini. Tepuk tangan dulu buat Batalion Natua-tuata 16. Batalion 316 atau Batalion Malau, dan ini sejarah. Jadi Amang ya, saya himbau Kadang-kadang diajak ke gereja tanpa sepengetahuan Bapak. Tidak ingat berdoa. suatu kebanggaan buat kami sebagai Kadang-kadang diajak ke gereja tanpa sepengetahuan Bapak. Tidak ingat berdoa.
panitia alai di sela-sela Hujalohami Mabuku sian sekretaris Adong Adong disagihon tusude ruas Huria udah salah au judul libukui Tidak ingat berdoa. prajurit Allah ima dalam rangka ulang tahun Huriat tahun Laos na ditandatangani opui Eborus HKBP dukon ni ibur tikma torohaku husukum manasida adong dope na mangulu noaing akan na tua-tuao alus nasida anggo amatta dang adong be perpudi maninna hala amang pajahitan mantan guru Huria ilo mama perpudi kan alay anggo paniaran nasida adong dope manang napiga halak narininna jadi hudokma ala bortik tu rohaku jauh manasida tu pesta gotilono ikonulo sad donasida aidangi sesi boto partikian molo pay maimahom manangat tiga muse dang adok si boto partikian ido yamang inang inisiatif pusat diri doi ala lukujaha pengorbanan nasi luratus saplonom ima pasukan ate infanteri tolu saplonom sisinga mga raja do korps nasida alai terkenal madohot malau jadi iman atapatu panuaing alani i laos nasida ma manggonggom sude akka peparan nina barjolo na sorapak bedohot tita nuaing di bagasan Huriat tao saulat nari dang namampain pemisah-misah kami na huingot kami do jalan yang menghargai perjuangan nasida do laho membangun Huria HKBP Cimahi Jalan Lurah alani i tuhamu dong aku parhalado sude ma parhalado na adong di Huriao rapak mahita diso sude ma parhalado na adong di Huriao masuk mahamu na mangina asarapak kita diso saulat nari hujung kami akadongan nami parhalado Kadang-kadang diajak ke gereja tanpa sepengetahuan Bapak. Tidak ingat berdoa. Kadang-kadang diajak ke gereja tanpa sepengetahuan Bapak. Tidak ingat berdoa. ya jadi dihamu na tua-tua nami na tua-tua sibuka Huriat tahun rapak dohot 135 prajurit da barjului lama buka Huriat tahun datuk sotama hami madok mauliate sona karwas ni HKBP Jalan Lurah Noaing nang makilala sudiaka perjuangan muna dang naming kultusok kamu hami daong
alai namar ningot do kami di sudi akka perjuangan munai molo pinang boy rapak do dua di son noaing na tua-tuai alani parsahiton nasida manggonggom matod di nasida akaina inong nalagu mauliate ma ditang yang muna dohot di sudi papahinam muna na selauni sahat tu somonon noaing huriat taon hurian itu hat taon huria hakabepion ala ditang yang muna doi sinna parcului molo pehulo si hami hamu noaing anggo sian hatuauni dang talupi alai sian ulon nami ima hapat di tahun nami ima mangulo si hamuna di bagasan tigyon asa anggiak marhitay martangiak kami tu dewata say torok maka peparamuna tujuluan nyari dohonon nami ma asa ador hatiti matogu-togu ni lobu ador adukka togu-togu ni lobu penggeng mahamu saur matua sahat tu namar nini sahat tu namar nono mangiring-iring sude pahopu di pasu-pasu debata alani di bagasan tikyon amang pardoal parkotsi nami dalam nami bertangi yang tu debata doho pasahaton nasa mauliate ni rohan nami tu natua tuan nami on pasahaton nami maulos nagajang si torok rabbon lau mangulosi pamatang nasida alai dalam nami mau martangian asa penggeng nasida di bagasan muluna jalatar pasu-pasu nang sudi akka poparanna baik damang majo baik damang majo di hami kodang mula-mula laos paduma turut dan sopa-sopa mangaliat tabi laos di sima pasahaton nami ulos nagajang si torot rabbon wingot tabi lup hata ni Tuhan Yesus asabor hatta yang kasisian natulia portibion mangajari madidi asa gabi jol mana borsia asa anggia pamarhiti parliaton ni huria di bagasan tikyon lihat mapanggabian lihat maparhorasan di sudena tua-tua namion songoninang diaka poparan baik damang madihami godang marliati
Jadi semoni mak
Idak pola lusan nasi darahita. Dak pola lusan nasi darahita. Jadi dohonon nami ma marhite tangiang muna matuhami agka sudut no poso nunga balagain na tiang ni sopo balagama tiang ni rumah nunga toropo para muna jalagajang umur muna agka na tua-tua nami tangiang kok kamu ma hami agka no poso lam tu tibona agka pangkat godang toropo para nami jalaboy sangok kamuna haduan gajang ni umur nami atau amang patde nami nibuak ma mual tio dinay matupanuhatan padamang madihami si tio tiwi laos padu mudamang ma tuhasahatan mai Horas binasa matu panitia daung isi jo hamu marpoto no piai isi jo hamu na sude bajo poto jo bajo ujung nama tu mama baik mereka asa sonang rohaku molodung matea napa sangap na torasna berdua doi ama dapota pasu-pasu na uli siap Tuhari ujung nama tu mama baik mereka asa sonang rohaku molodung matea napa sangap na torasna berdua doi ama dapota pasu-pasu na uli siap Tuhari Dema di napinar sangapan akana tua-tua nami dot par musik nami asa alana dapat partikian ni todokta sabola dapat ma partikian jam 12 jadi asa disiap poma seksi konsumsi disiapkan seksi konsumsi. Jadi manguduti majo kuis sadarion kuis majo kuis martudu majo dah martudu napar jolo martudu unang jo alusi itor tijolo kuis kuis. Kita dengarkan dan simak. Siapa nama lengkap? Ini hadiahnya menarik, sungguh menarik. Jadi kita simak. Siapa nama lengkap? Siapa nama ketua pasta Gotilon tahun ini? Ada. Inang Nyonya Situa Dam Unang Jo. Nyonya Situa 5 juta. Borsilama. Kenapa? Iya, tepuk tangan dulu yang meriah betul. Betul, tapi kurang lengkap. Kurang lengkap. Satik naik. Kemana? 100 untuk kena panitia musik Peco hadiah nih.
manawar di Jolo. Boy, ale anggon tu panitia mate. Saweron tu panitia mate. Bagaimana seksi konsumsi? Sudah siap? Kuis kedua sambil mempersiapkan. Dia mah seksi konsumsi. Asa tujuh lo mah. Alai ada orang so tu kuis juru lelang. Dia mah cowok juru lelang. Aduh. Ama cowok perjo. Juru lelang mah cowok juru lelang. Aduh perjo juru lelang. Buah. Adong di son tersedia parcel buah. Sian panitia sedia jurang 250. Ise nama ngejuk. Lelang buah 250. Ise naso mangalan dope lebang buah. Panitia 250.000 rupiah. Jadi nilai rupiahnya tetap amang 250, tidak dikurangi dan tidak dilebihi. Buat seksi konsumsi bisa sambil dibagikan makanan. Jadi sawati katorangan seksi konsumsi. Belum Inang, maksudnya dipegang dulu baru berdoa ya. Nasi kotak tuh Hita, nasi kotak. Jadi hotmah Hita di hudulata. Jadi Opung, Inang silahkan duduk yang tenang di kursi karena panitia akan memberikan konsumsi ke tempat duduk masing-masing. Lelang buah, lelang buah, lelang buah. Isi mah. Bagaimana seksi dana tiap week? Adong? Berdoa dulu karena sudah mulai ada yang makan. Di lelang pun nanti kita berdoa dulu aja. Jadi seksi konsumsi mah. Anon sambil mangan mena justru lelang. Ya jadi sambil berdoa sambil karena Amang dipimpin seksi oleh konsumsi. Isi ya, mah. seksi kom- Ini saat mah tuh seksi konsumsi. Mulai di kita salutna, mulai nang di Tuhan Yesus. Hupa botoh kami. Unang alang las niroha jala basa-basa ni Tuhan Tuhita, ganup marsada sada. Naing manian kita salutna, hudul di inganat tabe. Hudul di inganat tabe, dohot tenang, rope hami manda potok kamu, amang inang sude saluhutna, na hupar sangapi hami. Jadi andorang somartangiang taparadema rohata jalahudul mahita di nganat tabe unang adong namar dalani pos rohata hubagi hami pesude kebagian dalam nama Tuhan Yesus semuanya akan dicukupkan. Jadi sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Mau lihat seksi konsumsi. Pinasaat mah tu amang pandita sirait asam tangiang marsi pangano. Tapahoma, tapahoma. Iya, tapahoma. Tapahoma manginang. Sa ta marsi pangano marsino mo kita. Martangiang mahitan. Pinuji jala pinasa magwar muna badia yali Tuhan molo diluaso hami di bagasatikyon patupahon acara ibadah jalahu gabuko kami tu pesta gotilon di tonga-tonga ni huriam
di tahun 2024. Jalalas di bagasatikyon marlas ni rohado saluhutna aka ruas ni huriam mulai siya danak remaja naposo ama ina satu lansia. Moliate male Tuhan molo nakiningan di bagasan parmingguan nami nunga di pabosurho hami marhite hatam na badiay na mangodohon tuhami di bagasan pesta gotilonon asa doktok kami merlas ni roha laho mandapoton saluhut akka nanghulahami di bagasan nasa tapulonon masay gudang do pasu-pasu ujalo hami di bagasan nasa tapulonon ido ban nagabi merlas ni roha hami di pesta gotilonon noang pele Tuhan naing marsipanganodot marsinumon mahami pasu-pasu si panganodot sinumonon asa gabi gugunay baru mau dihami jala songonido pele Tuhan aka acara na naing ulahon hami di las nirohan hami di pesta gotilonon pasu-pasu maya saboy mardala doho denggan pinuji jala pinasanga maguar muna badiay di bagasa Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Si titik mas gopa gulang-gulang pangarahut na tuk sesadia penatar patu pasa saya godang ma pinasuna. Iya silakan seksi konsumsi untuk dibagikan. sekolah minggu dibagikan di gereja. Alayunang marsi pangano di gereja dibagikan di gereja untuk sekolah minggu di gereja. Dan acara puncak akan kita laksanakan setelah makan siang. Sekolah minggu di gereja untuk sekolah minggu. Jadi Amang kita sambil lanjut acara ini sambil dibagikan makanan, sambil kuis juga ya biar semua acaranya pas waktunya. Boleh. Begini. Saya mau tanya tapi jangan dari yang muda. Dari opung-opung. Siapa ketua seksi perempuan dari lansia? Ya. Dokter Gigi Suarlina, baru si Tompul. Tapi kayaknya ini untuk khusus tua-tua penghargaan untuk opung yang tua-tua aja. Iya, untuk Inang, Eda silakan ke depan. Eda, iya. Musik. Inang, Eda seksi perempuan. Nah, udah pada tahu belum? Inang SP HKBP Jalan Lurah sekarang. Tolong dipertegas, Eda. Nyonya Pengaruh Ibuan Dokter Gigi Suarlina Borusi Tompul. Iya, hidup Borusi Tompul. Menyantap hidangan makan siang. Iya. Di depan tersedia Nabi Nadar, ayam Nabi Nadar tersedia. Lelang ayam Nabi Nadar. Isema Syakita tersedia tinggal tolunai. Dari panitia sedia judul.
dia. $350 Nabi Nadar. Iya. Sahali. Amang. 250. Sahali, 2 hali, 3 hali. Saya berikan untuk 316. Jadi ini saya yang beli khusus untuk 316. Silakan kalau kurang lauknya ada di sini. Siapa aja di sini? Eda, ini tolong dibuka. Tolong dibagikan untuk natua-tua kita ya. Sana naik, ayam Nabi Nadar, 2 naik mak, 2 naik. Nabi Nadar. Juru lelang, dicatat juru lelang. Berapa lagi? Ada obat naik, Nabi Nadar. Satu lagi 350.000 dari saya pribadi. Saya berikan untuk Inang si matua saya. Burjuna Marsimatua teh. Burjuna Marsimatua. Heda. Sadana Maima, terakhir ayam Nabi Nadar. Sadana. Oh. Sian keluarga si Hombing Boru si Marmata. Panitia. Musik, Pak Majo, musik naik. Musik. Panitia 250. Satu lagi dari saya. Langsung mah, dak pola. Adek sini. Ido. Dari saya lagi untuk kakak kami. Kakak Nyonya Simatubang. Nah, mau lihat. Buat kakak. Sekolah minggu Sahalinai. Sekolah minggu dibagi konsumsi di gereja. Sekolah minggu. Sekolah minggu di gereja, dibagi di gereja. Dua naik, parcel buah. Boado, di Budi, Martudu. 250. Langsung mah. Lelang buah, tol naik. 3 lagi ya? 3 lagi. Lelang, 6 lagi. Dari Budi, Sali. Nah di luar. Adong. Parcel buah. Parcel buah. Agar menikmati trio Aranauli. Asal neon. Parcel buah. Dia Amang Saudi. Amang Simangucong. Dia Amang Simangucong, bendahara. Amang Simangucong baru Tapuolon. Amang Simangucong. Iya. Bendahara. Amang 2 buah lagi dari Nyonya Sitopul baru baru Harianja. 2. Iya. Ya, terima kasih ya. 2 parcel dari Nyonya Sitompul baru Harianja. Terima kasih.
dari Kor Galileo, buah 1, Kor Galileo. Dia Amang Nabi Tupulu. Amang Nabi Tupulu. Kor Galileo 1, buah. Oh, 1 buah dari Galileo. Ama X Saudi 1. Dia Amang Simangucok. Dari Abang Irbar. Musik, Baco, musik. Untuk mempercepat waktu yang dibayar segera maju ke depan. Parcel buah, sedang naik. Keluarga Pangaribuan Boru 5 juta. Keluarga Pangaribuan Pangaribuan Boru 5 juta. Tubagas mamu. Tubagas. Bain permusik nami. Bain. Iya. Satu Parcel lagi. naik tu keluarga Pangaribuan Boru 5 juta. Sedang naik. Dua Musik naik. jadi Baik. keluarga Pangaribuan Boru 5 juta. Jadi 2. 2 buah. Parcel. Tinggal sedianya panitia. Tolu naik. Parcel buah godang naik. Ternyata stok melimpah. Berarti panen HKBP Jalan Lurah melimpah buah-buahan. Jadi Amin. pos paruah menang. Iya. 3 buah. Di Parcel depan parcel. buah. Siapa dari Inang di sini ada yang mau beli? Dari Naposo Bulung yang udah bekerja, ayo. Sambil break, kita dengarkan trio Haranauli. Bayang Huma, asal coba. Santai. Iya. Iro. Satabi napina sangapan itu mulubui sampah ditempatkan di tempatnya asa rapi kita sudah. Mau lihat ya? Cek. Iya, 1 buah lelang buah untuk Inang Pendeta Simbolon dari Nyonya Sianipar Boru Sirait. Oh iya, C. Ya dek, sini dek, ayo. Musik, 1 buah dulu buat Inang Pendeta Simbolon. Pencatat, mana pencatat? 1 lagi, Nyonya Siagian Boru Gurning. Ayo, yang pencatatnya mana lagi nih? Siagian Boru Gurning, di mana ini? Iya, sepasti ya. Iya. Keluarga Cek. Keluarga Pasaribu Boru Silitonga. Iya, keluarga Pasaribu Boru Silitonga. Musik.
silakan. 2 buah pastel. Adong spesial. Dari Naposo Bulung. Dari Naposo Bulung Amang HKBP Pendeta. khusus spesial Simatupang dan Unung Amang. untuk Amang Pendeta Resota Simatupang. Iya. Dengan pendeta Sirait. dengan Spasial. Pendeta Dua lagi. Sirait spesial loh. Iya, Jadi permusik naik, Swasti. baima musik nadi gani. Sian Naposo Bulung talo. Ya, memang. Iya. 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 Iya, silakan diisi dulu sama Break dulu Dea, Bentar kita ya. dengarkan dulu Iya. Duduk dulu lantunan aja dari itu. trio Haranauli Sampai nanti berdiri tuh. Duduk Iya. dulu. di generasi muda ini. Iya. Spasti ya. Iro, baik kamu para musik. Iro. Iro, Cek. aku ah. Pe mama kita. Iya, tunggu makan kita ya. Iya. Iro, Cek, cek. Tangi yang didainan dohon damang persinuan Naparoro todiki di parmoduana Sian hahe teoki satu nama kodangan Totondo diramoti Sesudah tahu sadari dengan dibasa di Tuhan Nama kalehon akan narikon di ngoluku Jepang najinalan Dapot nabi narsita Maulia tema di Tuhan Margogo doinan Tangi yang bin Berlaba doa bang Sudena lo cabin Mudar-mudar ngoluku Ubar daging kodoi Gajah mau murni Amangina Pengen sahur batu Abamu Bayi huti-hut jelekmu Iro. Segejang umurmu amangin ang Iro. Sesudah tahu sadari dengan dibasa di Tuhan Nyabang alehon akan narikon di ngoluku Jepang najinalan Dapot nabi narsita Maulia tema di Tuhan Lelang buah Margogo doinan dari Tangi yang berjalan. berlama doa bang Sudena lo cabin Mudar-mudar ngoluku Ubar daging
Boru. Siahaan. Wek 6 Padalarang. Maaf ya, bukan nepotisme. Wek 6-nya disebutin ya Siagian Amang ya. Boru. Siahaan dari Wek 6. Dari Wek 6. Lelang buah sian keluarga Siagian Boru Manurung, Wek 2. Lelang buah sian keluarga Tabunan Boru Panjaitan, Wek 8. Tubagas Jadi mamu, Mang. Tubagas mamu. Le. Tuau itu. Jadi Jurtul. Parmusik naik. Baik, Ma. Itu juru tulis. Tuh keluarga Tabunan Boru Panjaitan, Wek Walu. Tubagas mamu, Mang. Tubagas, Mang. Parmusik nami, baik kamu, Mang. Musik. Ada, tadi. Ada 2 pendeta Amang. Iya luar biasa. Dua Ada lelang 2 buah. lagi lelang buat Amang. Tu pendeta pandita Simatupang resodot dengan pandita pendeta Sirait. fungsional. Mengarade mamu, amang pandita nami. Juru tulis tolong. Juru tulis. Kalau perlu berapa Jadi, orang dibantu sama Naposo Baik, Ma, Pulung? parmusik nami. Iya. 3 dengan keluarga Jadi 3. Siagian Boru Sial. Sadanai on tadado HKBP Jalan Lurah sedang panen. Luar Begitu biasa. luar biasa. Begitu banyak lelang buah. Amang bawa. Keluarga Situa Panjaitan Boru Sihombing, Wek 8. Iya, Panjaitan baru Siombi. Coba kamu. Adong muse sadanai asal parmusik sali mandeon. Isi Iya. adong kope di luar. Jadi asa mangarade ma keluarga amang Panjaitan Boru Sijabat. Di Somamang. Keluarga Panjaitan baru Sijabat Keluarga Panjaitan Boru Sijabat. untuk ke depan. Seksi dana asa bergerak, asa top. Seksi dana tiap week. Di sana mah, di sana mah, di sana. Asa dong layar, hona layar, ido. Masuk mainang. Jadi baik kamu mah permusik kami. Lebih. Mau lihat ya Amang. Seksi dana, bain informasi sini, adong. Untuk panitia. Pangarade, rade dope, buah. Sebentar. Keluarga W Panjaitan Boru Sitompul, Parnusa Hijau. Parsel buah, sada. Parsel buah. Jolo mama. Seksi dana per week asa bergerak, asa top. Tinggal sedianai mau.
Antik nai maun. Iya, dari keluarga Panjaitan Baru Sitompul, Jadi, satu buah Parmusik nami. parsel. Baik kamu mah lagu nih. Keluarga Panjaitan Baru Sitompul. Buah seksi dana tiap week. Adong berita. Adong gope parcel buah. Tersedia dope di Simano. Di Joloon parcel buah. Sedikit informasi untuk nanti tortor alat tukar uang receh atau uang kecil ada tersedia. Bisa di konsistori, bisa juga di samping kanan panitia ini. Jadi Dan dari juga sekarang untuk boleh ditukarkan Amang Inang yang tidak membawa uang cash bisa mentransfer ke panitia untuk mengambil uang. Jadi nggak usah khawatir, tersedia uang di depan. Untuk nanti kita tortor, jadi tersedia uang receh dan tersedia di bendara. Iya Amang, ada lagi 2 parsel Dua dari parsel. Amang, S Panjaitan, Borusi Jabat akan diberikan untuk Amang Pendeta Keluarga S Simatupang Panjaitan dengan Boru Amang Pendeta Sijaba. Todo. 2 parsel buah. Inang, Amang dan Inang. jujur lo Inang. Wah, ya Amang kita lagi berlimpah buah panen tahun ini. Luar biasa. Ayo Dek, sini Dek. Musik. Iya, sambil menunggu lelang selanjutnya saya akan memberikan satu pertanyaan. Boleh pakai kalkulator. Jadi nanti jawabannya nggak langsung juga boleh. Gereja kita berdiri tahun 1957. Hingga tahun 2024 ini sudah berapa tahun gereja HKBP Jalan Lurah? Tidak langsung dijawab juga, tidak apa-apa. Tahu? Oh iya, yang menang adalah luar biasa. Aduh, oh gitu. Edaku, luar biasa. Eda ini adalah satu bukti usia 67 mulai HKBP berdiri. Oh umur 1 bulan ya Eda ya. Dan inangnya masih ada, luar biasa. Baru pulang? Oh iya, jadi satu itu mana? Iya, luar biasa, Amang. Luar biasa, HKBP Jalan Lurah berusia 67 tahun. Anggo Salion, Oma MC unggulan. Jadi iko mangarade mahita sude niuluhan ni pandita resotta. Pinasama to ama. Daong anggo pribadi don. Jadi satabi bolom mak di hamuna. Jadi ala atik bianak tarjupang anau do pehamu sude tujabu.
Isoko, inang. Saya daw-daw senau. Upasa masa daon tusude marga Siburian nadong di kota Cimahion marga Siburian boru bere marhite punguan nama upasa haton tu punguan ni Siburian boru bere na adong di kota Cimahion. Adia ketuai. Ketua Siburian. Ketua di Siburian adia. Ketua Ahmad Joshua tema. Ketua ni Ahmad Joshua. Ketua Ahmad Joshua. Ahmad Simatupang. Ketua Ahmad Joshua. Lausom matong tu datulang. Lausom matong datulang si majutak. Nadong di kota Cimahi sekitar naon si hamu mamang aturhon si tulus adaina. Upay duhami matujolo ma hamunak tulang. Sahalak mahamuna maralalui punguam ma. So ini tulang nami. Tulang mangihut nami. Sinaga marhite-hite punguam ma. Kupasahat tami ma tu punguan ni sinaga na adong di Cimahi sekitar naon. Tujolo mahamuna tulang. Nabarpuri ma ngai komplina wat terhuseng aja. Tubungan ni hula-hula nami ma. Hula-hula Borsak Sirumonggur na adong di kota Cimahi sekitarna. Jolo mahawamang. Jadi dihita parsadaan si majutak si tolu sadaina wilayah Cimahi. Asaro tu bagasao. Ima ngadong jauh-jauh siang amang paditata. Rajani amang boruta. Tu bagas maita. Mau lihat ma? Suak songoni nang dihita saluhut na peparanyo putta tugasinaga buru bere ibebere nadong di ingananon asa marna tapa mahita tujulanon buti mardongan mauliate. Ngadia nasolong lo warga Siburia itu baru na pitaho. Tuhita parsadane si majutak si tolu sadaina rogora-gora sian raja ni amang boruta padita amang si matupa tujuh lama ita mau lihat. Satabi di hamu amana mi do inanami siampung ampur sa Sirumonggur Cimahi adalah Cimahi na humaliang na siapa para ni por sa Sirumonggur baturuan boru bere narong di gedungon. Lihat mak. Iya, mau lihat ya mak. Jadi mau lihat ma dihamu akan datulang nami, hula-hula nami saluhut na dohot dongat tubuh nami, moloope dalan nami lau macupangi hamu tu bagas muna gadung bersada-sada, ba tung mangidoma mahami atik tuk sotar dapat tok kami hamuna saluhut na tu bagas muna. Jadi si titi masih kopa golang-golang pangrahut na, otik susah dia bion, na boy akan datulang dongat tubuh nami hula-hula nami saluhut na, ba say godang ma binasuna. Baik damang majolo. Godang nahop bartusi elik damang mak.
marsadani simbajutak situlu sadaina. Ni jalo do parcel buah sian raja ni amang boruta molo tukpe di jolo hami nang rap mahita majalo ate. Butimba, melate ma. Jadi suak songoni manang dihita peparanyo puta toga sinaga boru bere do ibeberena molo tuk pehami na majalo perbue las ni rohani bereta ba nak sadama rohata buti masih donon nami mardongam mauliate. Sa tabi ma di panitia te stokin di amang patita nami malihat ma nang pasat tamu tupungat paborat simahi padalar na umalian na songoni borsa sirumonggur. Jadi sian kami ma pasatoni 500 pasat kami tu panitia. Malihat ma. Terima kasih dari Jadi Amang si dihita Homi. panitia pesta Gotilon 2024 Nijalo do parcel buah sian keluarga amang shopping boru simar mata ketua ima nama jalo. Oh parcel do. Oh. Iya. Terima kasih buat Amang Terima si kasih Hombing. untuk Amang Siombing. Parcel buah masih tersedia. Tenang Amang Ina. Jadi kita masuk dalam acara tortor. Jadi naparjolo Pinasat matu amang pandita dot parado nang sude panitia tu bagas mamo. Ido kan amang parjolo ma panitia parhalado amang pandita nami. Pinasat ma partikano. Tersedia receh di depan adong meluanang panukaran. Melihat Ya, dihita parhalado di sommahita sa tabuk ka tortoron. Songoni nang panitia. Baik kamu maju panugun-ugunay. Ya, mau lihat ya, Mak. On nama, parhala do panitia. Ay so beso di panitia. Nabi? Parhala do. Maulihat madi bata, maulihat madi hita sa luhutna, dabang dainang karuas ni Huria, parhalado ng akka panitia. Sa may tatu panurtoron, parjolo ma parhalado do panitia mabukka tortoron. Di naman ortoria non, ngaboy betuk karam muna. Akka uang rece, lamang ulupulupi parhalado do panitia non. Alay sune olopolop, tu panitia ma, tu panitia. Ya, ngaboy be? Amang pat nami,
Gabi amang gabi. Di bagasa tikyon, marlas ni roha rohami huria HKBP Cimahi Jalan Lurah. Bakalaso dengan dibasa ni debatan aku jalohami sa luhutna. Noaik pe naik pa tuduhoron nami may las ni roha nami marhite ulaw di bagasa tikyon nangaka panortoron nami. Asa si ajur main na mula jari, si ajur mula topa. Bay damang marihami, godang mula-mula, laos padumudamang ma tu godak soba-soba. Nami asa dohonon nami mahobar tunay dokon ni Tuhan Yesus asa borhat kami tulia portibion laho mamaritahon barita nauli asa anggiat taruli las ni roha taruli aka pasu-pasu nang sudiak ka na porsia di ibana so ni mari baga sa tikyon neng mga liak mahami asa liap panggabi parhorasan tusudi ruas ni huriani HKBP Cimahi Jalan Luraon asa nibuat mata no liat mabay pingga pasu borhak mahami parhalado mga liat huhu mamasu-masu sudiak karuas ni huria bay damang marihami godang marliati Gabi.
ate mapat din nami. Ngamar lihat kami mga lihat to paso-paso na siya debata tu sudia karuas ni Huria. Ang giya manangi jalamar binegi debata nang disudia ka tangian nami. No aik pedi hamu sude ruas ni Huria. Siga be majo dompet na. Siga be majo atong dompet na. Ala mangulupulobi na mahamu. Tukar be majo ebeng na. Do na di luar pe. Ate. Roma hamu mangulupulobi. Ate di dia do panukaran. Biguk kalako di dia do manukar. Di luar doin na nyan. Nyan. Anong do disurat di si tukar uang ina. Ito. Jadi Roma hamu mangolopo-lopi parhalado dohot panitia. Beres. Oke. Amang paten nami asa ruas di Huria mangolopo-lopi akka parhalado dohot panitia mabelas rohana saluhna. Baik damang madihami godang na marsiolopoloban asa nakasami rampak mangolopon ulaw di bagasan tikyon ba marolopolop todiki baik damang ba.
jadi otak nido anggo kabar panitia deh, ema. Jadi mau lihat ema dihamu sude snihurian hami. Disudiak kadengkan di bahasa munai. Di baik kamu hami perhalado doho takka panitia marmare-mare tangan hami. Takasu jalo hami sudiak kelas niroha di bagasa tikyon. Asa bagot namar halto ma niagata di robian. Horas mahuria perhalado dohot sudiak ka panitia majalo akka basa-basa nasyak kemunai. Debatama mga lehon gadda lobisiani paso-paso na dihamu sa luhudna. Asa sahak masolu sahak matuwatian pinasahat ni Holena nung sahak be panitia doho parhalado manortor mabuka godang di bagasa tikyon sahak masude ruas ni huria ng parhalado tuga bena jala si toro pinopa amang padenami itahumay na multiyo binay matupanuhatan bay damang masitiyo-tiyoy padong matuhasa hatan Horas. Pinasama to MC. Luar biasa. Bersiap-siap. Bersiap-siap. Alay bersiap-siap majoda. Seksi lansia dot inahaina. Enggak naking kan? Enggak. Bersiap-siap untuk adoran jo satu kejo khusus parhalado ini adoran alai adoran sui nya saat ma lelang buah napar jolo keluarga Opu Tunggul Boru Pangaribuan Sian Pakabaru Mangarade Mamutu Bagas nama jalo Nyonya Dr. Suerlina Boru Sitompul Opu Tunggul Siap Pangaribuan 2 parcel inang bendahara Inang bersiap-siap sekolah minggu 2 buah parcel sekolah minggu dot keluarga Sitohang Boru Silaban 1 parcel keluarga Sitohang Boru Silaban asa mangarade mamu tu bagas mamang keluarga Sitohang Boru Silaban sekolah minggu 2 buah parcel. Keluarga Pangaribuan Boru Sitompul, keluarga D Pangaribuan Boru Togatorop, itu bagas mamu. Keluarga Silaban, keluarga Sitohang Boru Silaban, keluarga Sitohang Boru Silaban. Keluarga Sitohang ke dalam, masuk ke dalam. Keluarga Sitohang asa sali. Oh, amulak. Jadi tolu majo, tolu. Abe, ngasih apa? Abe, 3. Keluarga Pangaribuan Boru Sitompul, keluarga D Pangaribuan Boru Tokatorop. Abe, sekolah minggu 2, sekolah minggu dah. Jadi 4. Ya. Abe, par musik nami. Baik kamu mah musik nahobartusi. Kami akan memberikan lelang khusus. Oh ya sekolah minggu. Ya sambil 2 jalan.
Jadi Amang sekarang ya yang lelang khusus. Iya. Kita masuk dalam lelang khusus. Satu buah tuntuman. Oh ya. Aku aja yang manggil ya. Iya, jadi sebenarnya ada undo 20 tolu lelang khusus. Alai bolo uka anor rohata, molo bonya 25. Bagaimana panitia? Inang bidan delima, siap nggak 25 ini? Ini kan 23. Maksudnya kalau 25 siap nggak kalau kita panggil gitu? Oh siap? Oke lah. Kami Siap, Bang, panggilkan lelang khusus. Inang kami dulu ya Inang ya. Iya. Nyonya Selitonga Boru Situmorang maju ke depan Opu Japanya. Opu Japanya. Maju. Tujolo mahawinang tujolo. Wek 8. Wek 8. Iya. Maju ke depan keluarga Amang Pasaribu Boru Sijabat. Wek Amang 5. Pasaribu Boru Sijabat. Sijabat. Wek 5 maju ke depan. Keluarga Amang Pasaribu Boru Sijabat. Wek 5. 5. Tujolo mahamu Amang doinang. Ada Amang keluarga Pasaribu Boru Keluarga Pasaribu Boru Sijabat Wek 5. Maju. Tujolo mahamu inang dohot Amang. Iya, maju ke depan keluarga Simamora Boru Sinaga Wek 3. Keluarga Simamora Boru Sinaga Wek 3. Tujolo mahamu Amang dohot inang. Ama Jona ya. Oke. Maju ke depan keluarga Pardede Boru Nainggolan Wek 6. Keluarga Nyonya Pardede Boru Nainggolan Wek 6. Tujolo mahamu inang. Maju ke depan keluarga Mayor Siregar Boru Sianipar Wek 1. Keluarga Mayor Siregar Boru Sianipar Boru Wek Sianipar 1. Wek Sada. Wek Maju Sada. Tujolo. Keluarga Mayor Siregar Siregar. Boru Sianipar. Ada? Dia udah mesan ini. Keluarga Mayor Siregar Boru Sianipar. Oh siap. Ada ya, siap ya. Tujolo mahamu. Maju ke depan keluarga Amang Nainggolan Boru Lubis Wek 1. Amang Nainggolan Boru Lubis Wek Sada. Maju ke depan. Wek Sada Boru Lubis Amang Nainggolan. Iya, sudah datang Amang itu. Tidak ketinggalan juga keluarga Bapak Dapi Jow Aritonang Boru Sirait. Maju ke depan. Bapak Dapi Jo Amani Aritonang. Abigail. Bapak Abigail Boru Aritonang Boru Sirait. Boru Sirait Mama Abigail. Iya. Ya sekali. Ini sekaligus sudah mati di Jawa nate. Tidak ketinggalan juga ketua panitia Opuhan. Ay doho dawa ma. Ay doho do. Doho dua tong. Ijo dua wisom Isom mama. aja itate. Oh, Oke, siap, Mamang, oke. siap. Tidak ketinggalan juga keluarga Amang Yudi Simanjuntak Boru Sibarane. Amang Yudi Boru Sibarani, Amang Yudi. Amang Ada? Yudi Simanjuntak Boru Inang Boru Sibarani Sibarani. Wek 5. Ini pesan tuntuman ini. Iya, maju ke depan. Tidak ketinggalan juga Inang Ketua. Isi Amang. Bendaharata. Oh. Amang Pangaribuan Dr. Gigi Suerlina Boru Sitompo. Inang Bendahara Tujolo Inang Haminang. Bendahara Tujolo. Ketua SPH. Iya. Ya siap Amang. Tujolo Maju Haminang. ke depan. Amang keluarga Sagala Boru Simarmata. Amang Sagala Boru Simarmata Wek 3 Amang. Wek 7. Wek 7. Iya. Tujolo Amang boleh ate. Dia mesan tuntuman ini. Maju ke depan keluarga RP Sitorus Boru Hasibuan Wek 7. Nah ini ya keluarga RP Sitorus Boru Inang Boru Hasibuan. Amang RP Sitorus Boru almarhum Hasibuan. Boru Hasibuan. Wek Amang 7. RP Sitorus. Amang RP Sitorus Wek 7 Amang ya. Iya. Wek 7. Tujolo mahamu Amang. Ini pesan apa Mang ini figura ya. Figura. Tidak ketinggalan juga Oppu Duma Simatupang Boru Panjaitan. Maju. Opu Duma Simatupang Boru
Panjaitan. Panjaitan 7 Haminang. Maju ke depan Inang, Amang. Tidak ketinggalan juga keluarga Aritonang Boru Pangaribuan Wek 5. Maju ke depan. Keluarga Aritonang Boru Pangaribuan Wek 5. Wek Ada? 5. Oh, jaga mami. Oh, jaga mami. Oh, gitu. Nanti diterima Nanti sama diterima aja ya toh sama ya. Abigail ya. Kami panggilkan Oppu Pratama Simanjuntak Boru Siregar Wek 5. Inang Oppu Pratama. Hebat nih. Oppu Pratama Puji Simanjuntak Tuhan. Boru Siregar. Dia pesan tuntuman ini nang ketua. Ya. 7 lemah hamunat son. Atau enggak ah? Nah, Oh, tua-tua. di tonga-tonga. Tolong diawasi. Maju 7 lo. Awasi ya. Amang keluarga si Hombing Boru si Marmata Wek 5. Maju 7 lo. Amang si Hombing Boru si Marmata Wek 5. Berjuru amangon tuntuman Wek Mariamin 5. Amang Ada? si Hombing Boru si Marmata. Ada? Amang si Hombing Boru si Marmata Wek 5. Tadi Ada? saya lihat ada. Ada ya? Ada ya? Ya, sambil menunggu Amang itu yang si lain Hombing Boru Amang. si Marmata. Iya, keluarga si Tompul Boru Haryanja. Maju ke depan. Wek 3 Amang. Wek 5, Wek figura 5. perjamuan Keluarga si dia Tompul ketua. Boru Haryanja. Dia pesan figura Wek 5. perjamuan. Kalau boleh figura perjamuan dong Amang, kata ya. Oke. Ada lagi ini, tidak ketinggalan ke tulangku, keluarga Hutajulu, Dokter Sondang Boru Silalahi. Keluarga Dia Hutajuli pesan Dr. tuntuman Sondang ini. Boru Silalahi. Maju ke depan. Iya. Habis ini keluarga Simangunsong Boru Simanjuntak Oppu Petra Wek 5. Nyonya Simangunsong Boru Simajuntak Wek 5. Wek 5 maju. Burju-burju do ruasi jala lu robah. Holan tinebak sahali. Bolo amang olo torin na rutabo. Holan nidok kon di goradon. Iya. Maju ke depan keluarga Samosir Boru Pakpahan Oppu Christian. Oppu Christian, Oppu Inang Christian, Wek 5. Oppu Nang, Christian maju. Wek 5. Nang ini pesan tuntuman dia orang pendetaan na. Oke siap, Diko. Siap. Oke. Maju ke depan keluarga Hasibuan Boru Silitonga Wek 8. Ada inang itu? Oke, ada juga. Maju nang. Iya. Tidak ketinggalan Ayo juga. Ibu cantik ambil tempat. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Isemu siapa? Keluarga Girsang Boru Sitohang. Keluarga Maju ke Girsang depan. Boru Sitohang. Amang aku figura Tuhan Yesus ya, katanya gitu. Wek 5. Wek 5. Iya. Oke. Tidak ketinggalan keluarga Tobing Boru si Hombing. Keluarga Amang aku Tobing pesan Boru si tuntuman. Hombing. Inang Nyonya Oh. Tobing Boru si Hombing. Iya, Wek 5. Ibu cantik, Wek Amang aku 5. tuntuman. Jadi 20 tulu do inang ketua. Waduh isi do Dua naya teh amang ate. Dua naya sapa. Ayo adong do hubungan muse persediaan Adong nama. do ise. Amang opung marpelos. Opung ise. Marpelos. Oh, pung marvelos. Nga bereng may inang ning. Nga ito do ho. Alayon 5 juta do day nang datu gijang. 5 juta. Oke, maju lah ah. Di pikiran ko terus si Inang soalnya. Nga ito do inang bidan. Bohado sada na inang bidan. Siapa Sadanay. lagi ya? 24 do pining. Sadanay amang ate. Sadanay isi mata do do ate. Jongjong mainang sadanay mainang. Aladong do pe sadanay sarung. Songon na ipajonok-jonok situ bursiahaan. Ang situa ahate gulta boru apa boru marpaungon. Tolong panitia Inang di ini takut jatuh. Boy do? Dibawa Mapalay do ke kono sini Inang pukesing marpelos. ni inangi main na. Wado. 24 Sadanay Inang naman. jongjong mahita. Oke, nango pumarpelos. J 24 naman. Oh, keluarga. Siapa Satabi. satu lagi nang ini biar 25 Maju, ini. Mama, Aduh. maju. Keluarga Satabi amang maju mahita maju. Sadanay pe asa 25 on. Oh lo. 5 juta do, 5 juta dah. Inilah namanya lelang khusus. Keluarga Silitonga
Boru Marbun. Oh, Keluarga Silitonga keluarga. Boru Marbun. Keluarga Silitonga Boru Marbun. Marbun, udah 25. Wek 8. Wek 8. Kenalan Ini kita 5 ya. juta ya, Keluarga Mang, ya. Silitonga Abang pesan Boru apa? Marbun Wek 8. pesanan? Tujuh lo mahaminan. Figura, tuntuman, apa? Ini 5 juta ini semua ini. Iya. Boydo? Yang diikat sana 2 ambil, kan kurang. Yang diikat sana tolong ambil. Oh bukan Amang, bukan. Inang bidan bukan. Dipikir Amang ini pesan buah, bukan ya. Ini tuntuman atau figura. Aduh, sadanay nama yang bidan ini nama. Aduh. Sadanay ya, Ma. Oh lo, 24 tangguk kian. Ise nama. Mau dia udahlah. Oh ya udah. 7 lo ma amang. Kami Pandita juga Resort. tidak lupa mengucapkan terima kasih atas sumbangan lelang khusus ikodohono do mauliate tunasida. Audo namanya torbah. Akan naneng maraha boydonon keluarga situa pangaribuan boru nenggolan 2 juta TF. Keluarga CH Sirait boru Sumorang 2 juta mauliate. Keluarga si Tanggang boru Pasaribu 1 juta mauliate. Keluarga si Manung Kalit boru Sinaga 1.500.000 mauliate. Keluarga Sinaga boru Turnip 1 juta. NN wek 8.350. Baru pukesi. Heado yusi pokko tuau. Jadi dong. Ini sumbangan lelang. 2 juta dari Oppo Kesi Borussia Siageta ya. Oh Borussia Haan ya. Wek no. Ya 2 juta ya. Bahasnya nih. 2 juta ya. Nanti dikasih aja dulu sama yang situa Borussia. Oke Ima na lelang khusus. Panitia di Paradeba, dibuang masudah itu son na nagsipasa ato tajalo. Sudah panitia para di Hamuma. Panitia. Inang ketua, mana panitia? Mana lelang khusus? Naposo yang ini seksi lelang tolong dibantu ya. Naposo. Oke. Babu Hamuma tuhami ahado si pasahato tuhalakon asa unak salaan non. Isom mawek kamu na bukamu sudi. Oke. Iya. Di hamuna manami na nami sa luhutna mauliate ma ala olo hamu manupaki ulauta di bagasan ari sadarion. Nian molo marbilang-bilang dohita molo bilang-bilang ni hepeng barugi do hamuna. Alay rangi na mangurupi hurianta do panitia do di bagasan tikyon marhitelelang sadarion asa agia ma manupak ma tuhatta debata di hamun saluhutna. Hipas mahamuna madalani ngulu-ngulu ni harimuna. Jupang maka jinalahan dabok maka naniluluat tujuluan ni harion. Ibur-ibur bagodang maka na met akapo para muna tu hipas na saluhutna nasida mga luluya ka ngulu-ngulu siapari akan na mga luluy parkarejuan. Dabok masirokat ni Toddi akan na mga luluy sirokat ni Toddi yan ang pemuna. Jupang ma nangaka haulion hagabion diaka nahurang gabi dope mga sahon goar ni debata Jehovah di bagasan tikyon. Atong jalo hamuma na pinatupan ni Huriata unang siyan argana manang na kualitas na diberek kamuna alay buado huria martangiang tuhamu di bagasan tikyon asa anggiat sikop sa luhut na nauli na denggan pasahaton ni Jehovah debata di bagasan keluarga tabi. Mulai sa nong mada? Mulai sa nong ma? Mulai sa O ijo masada-sada atau sabil di Jawa no sada-sada amang pade nami. Baik damang ma nauli na ring gani. Ulubo yete kamu. Roma tujolo Opu Jepanya tuntuman Pasu-pasu kami ya Tuhan, sayu sehat kami. Sayu sehat kami Tuhan, lewat tua gogogi.
Pasaribu boru sejabat figura Tuhan Yesus. Anom dilema jote. Keluarga Simamora boru Sinaga figura Tuhan Yesus. Iya. Iya. Habis itu keluarga Simamora boru Sinaga. Figura Tuhan Yesus. Iya, selamat memakai buat amang Simamora boru Sinaga. Boy donantor dibayarkan kepada panitia 5 juta ya inang ya, amang. Lanjut keluarga Pardede boru Nainggolan, Tuntuman. Keluarga Pardede boru Nainggolan, Tuntuman. Boleh dihubungi panitia. Iya. Pardede boru Nainggolan, Tuntuman. Mayor Siregar boru Sianipar, Tuntuman. Siapa sekarang? Mayor Siregar boru Sianipar. Nainggolan boru Lubis. Ini Tuntuman. Jangan dulu. Belakangan adik. Bukan itu. David Jawari Tonang boru Sirait. Figura Tuhan Yesus sedang berdoa. Berdoa. Figura Tuhan Yesus sedang berdoa. Iya. Oke, Opo Hans Tambunan boru Tampu Bolon Tuntuman. Opo Hans Tambunan boru Tampu Bolon Tuntuman. Berikutnya keluarga Mang Yudi Simanjuntak boru Sibarani, Tuntuman. Maju Amang. Berikutnya keluarga Pangaribuan, Inang Suerlina boru Sitompul, Tuntuman. Berikutnya Amang Sagala boru Simarmata, Tuntuman. Tuntuman. Dokter Suerlina dulu. Iya. Berikutnya keluarga Segala boru Simarmata, Tuntuman. Kalau Amang Inang yang sudah menerima lelang khusus boleh langsung dihubungi
Yesus. Figura Tuhan Yesus. Berikutnya Opuduma. Opuduma ya. Si Matupang Boru Panjaitan Tuntuman. Tidak ketinggalan Opu Pratama Simanjuntak Boru Siregar Tuntuman. Tuntuman Opu Pratama Simanjuntak Boru Siregar Tuntuman. Keluarga si Hombing Boru Simarmata Tuntuman. Sudah? Keluarga si Tompul Boru Haryanja, figura perjamuan kudus. Figura perjamuan kudus, maju ke depan. Keluarga si Tompul Boru Haryanja. Berikutnya nama keluarga Utajulu Inang Dr. Sondang Boru Silalai Tuntuman. Oke, ya. Berikutnya Utajulu Boru Silalahi Tuntuman ya Inang ya. Berikutnya Opu Petra Simangun Song Boru Simajuntak Tuntuman. Berikutnya keluarga Samosir Boru Pakpan Opu Kristian Tuntuman. Satabi dihita salutna kopi lapet naing nemardalan tapahudulma di Hudulan Tabe. Kopi lapet sedang proses berjalan sudah dibagikan. Silahkan duduk di tempat masing-masing. Oke. Opu Kristian tadi Tuntuman. Bagaimana Inang? Inang Bidan. Tolong dulu dibuat dulu di situ apa ya? Pendeta. 2 ya, kopi 1 teh manis. Pakai depan, pakai depan. Berikutnya keluarga Hasibuan Boru Silitonga Wek 8 Tuntuman. Sabar Ramanginang ngamar dia lebih kopi teh. Berikutnya keluarga Hasibuan Boru Silitonga. Ini Tuntuman. Tuntuman ya. Oke di foto aja. Berikutnya keluarga Girsang Boru Sitohang
figura Tuhan Yesus. Keluarga Girsang Boru Sitohang, figura Tuhan Yesus. Tolong dipoto dulu, tolong. Oke, nang Dokter Surlina aja langsung nang ya. Bendahara. Di belakangan Jin nih. Keluarga Tobing Boru Sihombing, Tuntuman. Keluarga Tobing Boru Sihombing, Tuntuman. Oh itu. Panitia. Iya, Tapasonangga, Sabar Hita, Amanginang. Oh, boleh langsung dibayarkan ya sama bendahara panitia. Ya, ini keluarga Tobing Boru Sihombing, Tuntuman. Masih ada? Opung Marvelos. Tidak ketinggalan Opung Marvelos. Dia pesan apa Inang Bidan? Inang, pesan apa? Opung Marvelos. Tuntuman do Inang kan? Oke, Opung Marvelos, Tuntuman 5 juta rupiah. Om mana mau hubungi? Alai terdapat. Oke, Inang Ketua. Oke, Amanginang bagi yang sudah menerima lelang khusus boleh langsung menghubungi bendahara panitia dengan harga 5 juta rupiah. Satu lagi sebenarnya ini Amang Aritonang Boru Sirait, Bapak Abigail boleh ke sini. Amang Aritonang Boru Sirait. Gitu ya. Oke, jadi lelang khusus yang sudah jalan sekitar 23 ya. Tambah lagi tadi Opo Kesi mengasih 2 juta, Amang Sitwa Pangaribuan 2 juta, keluarga Ciasirait 2 juta, keluarga Setanggang Borpasari 1 juta, keluarga Simanung Kalit Boru Sinaga 1.500.000, keluarga Sinaga Boru Turnip 1 juta, NN Wek 8 350.000 rupiah. Songoni maju lelang khusus. Jadi masuk mahita tu acara tortor alai adorangi ada ngo parcel buah dari keluarga Bapak Payola Pasaribu Boru Sitorus Wek Onom tu bagas mamu ama keluarga R Panjaitan Boru Sitompul Boru Wek Walu, keluarga S Silitonga Boru Marbun
Wek Walu, Tubagas Mama. Tolu, parcel buah. Tolu. Panitia siapon, Tolu parcel buah. Keluarga Bapak Payola Pasaribu Bor Sitorus. Keluarga R Panjaitan Bor Sitompul. Keluarga S Silitonga Boru Marbur. Wek Walu. Tolu, panitia, Tolu parcel, Tolu. Ke depan, Nang. Panjaitan Bor Sitompul. Panitia, panitia, sesidana, pasatama, tol. Ngabe na. Ngabe. Jadi, para musik nami, baik ma musik na partusi. Ate partikianon pasatama tu parhalado nami. Tortor parhalado. Iro. Amang, parhalado dulu ya. Karena ini ada silua parhalado. Nabi somanon lansia tidak? Iya, serta gitu nah. Asal dimulai dohot parhalado. Allah. Maju ma parhalado dohot keluarga. Parhalado dohot keluarga serta pataru siluata manang sakti. Parhalado. Akadonga parhalado. Akadonga parhalado dohot keluarga serta pasat sakti. Iya, dibain. Panomuno-munai dibain. Parhalado. Dia do panitia, jom kamu tu panitia. Panitia, jom kamu sini.
Cocok kamu panitia. Kalau kamu harus di berhalado to panitia. Holan na di meja matinggal panitia tong jalo hamu haroroni akka udangan muna da ay marhuru hami rodang alok kamu iso panitia idi ya panitia jong kamu iso sudah panitia ya ubasa ma amang sirai ma madoko katata. Iya. Jadi di hita salutna di sodo parhalado dohot keluarga laho mangalehon silua ya. Silua dohot keluarga ya. Jadi alani amang pargoci. Berapa bang? Iya, baik kamu mah jolo godang mulai. Gabe. Iya, amang pargoci. Gabe bang. Ala neng mangaliat nama hami, baik mah jolo godang lihat-lihati. Gabe. Tolu hali maju hita mangaliat parhalado ate. Tolu hali maju bolo parhalado. Iya. Hali na. Bolo parhalado tolu hali mangaliat. Bolo parhalado pe. Asa puas parhalado maktobasi huriay.
Jadi tu amang pargoci Gabe mang gabe. asa rojo ruas di Huria mangolopolopi hami di bagasa tikion Gabe mang. khusus jo parhalado khusus. Iya. Bay majolo godang olopolopi na obartu sima bay maisi. Gabe. Roma hamuna ruas di Huria mangolopi parhalado di Wekta kamano tornasida. Roma hamuna mangolopi ka parhalado ta na melayani Wek. Roma hamuna manginang akar ruas di Huria tadi Weksada 2 tolu opak 5 2 Lucia mangolopi situana. Iya, baru kopi permintamu na. Hah? Salinay. Neng marjoket. Oh, ay lo jadu halako melayani ka Wekna. Dakpola be? Oke, bay godang panutup. Asa hatani. Tongani mator siap parhalado dot keluarga pinasa matu MC. Sadina kisilua. Silua dari parhalado 2 juta rupiah. Mau lihat tema di parhalado. MC silakan. Mangaradema seksi lansia dohot inahana ate tulang. Ina saat ma pertikan. Dihita seksi lansia asa tu som mahita asa tabai tortorta do siluata di seksi lansia Dihita seksi lansia. Amang doh ina, susok kita. Kapargunahot tiki. Seksi lansia dohot inahan na. Susok kita amang doh ina. Dihita, amang doh ina seksi lansia. Tu jolo mahita. Asa dohot inahan na, tu jolo. Sana masasalum. Dohot inahan na, tu sob mahita na. Tu sob mahita na bergabung na tapi. Abang pada nami neng Roma na tua-tua nami punguan lansia dohot inahan na bay damang majo pangilik-ilik nai. Dihamu ang perkosa namin.
nami. Sondo hami seksi lansia dohon inahan na di Huriata. Alani naing mahay mga liya. Pagilu hami ma musik na hupartusi. Gabi. Musik nami, naing pasaton nami ma, sidua nami, tuhurian itu hatta. Alani, hupagido hami, baik kau majo, musik na hupartus. Gusti nami, lima sahabe, hasahatan na, lima siluan nami tu hurian itu hatta, asa mamasuk-masuk di bata tu sudah luas ni huriata, tanlu lima seksi dan sia dohon inahan na ni huriata di bangsa tikyon. Amang Gusti nami, Gabi, abang, gabi. Musik na hupartusi. Gabi, abang, gabi. Pasu hami yo Tuhan, sayo sehat kami, sayo sehat.
Bolok-bolok nih. Iya. Di sana dong hubungan Tuhan berbuat ego hukum sedia maargana Tuhan bolos lagi raju masuk di kertasan jauh Tuhan senas marohan sama ku memet Tuhan dan sohaya besar Tuhan rohaku mahuleho Tuhan dan bebeleho rohku keberes diroha Molo adong neng manuk karuang. Dujolo, manuk karhepeng. Dijolo, manuk karhepeng. Terus dong. Lupa akan lupa lupa sudah sinar rohan aku tuh gitu serupa doi dihapus oh sina ujui ujung dihapus otak ujung dengan hubungan aku tuh gitu serupa doi masih saya dan bulan kusi Bolo berdua HP dadingo sapu sudena haposoni buku tak burung sapu basune bunga berdua HP Dipindah masuk ke otak Barang boha di rohaka Aku tuh Sampai puas na di rohay. Hidup seksi lansia. Alani pasahap mataroma horas toluhali. Horas. Ima guna kasatan na horas-horas nih. Mulai Hidup seksi lansia. Umur boleh tua, jiwa tetap muda. Bersiap-siap. Wiksada Dohot Week 2. Pinasal nama partikanon. Wiksada Dohot Week 2 mangarane mahamu padenami baik kamu panogunogon nai. Panitia, panitia. Tamu-tamu, panitia.
Mau lihat tema pada nami. Di siala situasi dohot kondisi anak nama mamereng tiki. Jadi tolu wek mate, tolu wek. Sada, wek dua, wek tolu. Jadi dohot wek tolu. Wek tolu. Alani partikian. Wek sada, wek dua, wek tolu. Siap-siap mah sekolah minggu dukono. Siap-siap sekolah minggu. Wek sada, wek dua, wek tolu. Amang situ nami. Wek tolu, itu. Non wek saya do. Ade. Wek saya do. Ya. Wek sada, wek dua, wek tolu. Wek saya, wek tolu. Apa? Ngada demu. Wek dua di tonga-tonga mah ate. Ngabe? Ngada deh. Pada nami, baik mak, asal itu ngomong panitia. Baik mak, musik nih. Apa? Buat ma tulisan naik. Ngabe. Anggo tulisan dak pola transfer itu naik kon atop, naik kon pasti. Wek sada, wek tolu, wek dua. Nampuna pargudungon, wek dua. Oke, siap. Baik mah musik nami. Dihita weksada dua tolu. Isi mahita matjalo. Godak tak. Itu. Melihat apa itu hatta. Di hamu panitia nami. Rodo hami noeng di son. Ima naong pasaton siluan nami.
manang sati-sati nampe naong orang berupa simbol lasmar orang mancalo. Jadi di son rodo hami sian weksada 2 tolu. Amang pargol pangkutsin nami, pargusit nami. Di son rodo hami sian weksada 2 tolu. Pasahaton songon silua manang sati-sati asa bendamang majo godang mula-mula las pada bawang manusia godang soba-soba. Gabi. Mau lihat ya Pak perkecil nami. Nuaing neng manut terhami asa bedang majo godang lihat-lihat suaksoni laus pasahaton songon sobat nami ima silua nami tu panitia bedang mana hobar tu sih mulai iya. Ayo teruskan. Lihat tuh. Jadi asup takut ima godang odang hasatam matamang terus marata abang pergul tsunami baik kamu maju godak siditio tuhut odang hasahatan. Horas mau lihat ya mak? Mau lihat ya mak? Amang inang weksada wek 2 saat itu. Mangarade ma sekolah minggu. Mana inang bertompul? Hah? Sekolah minggu. Inang bertompul tolong dipandu. Inang nyonya stompul baru sepautar. Halo, MC. Untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di luar, yuk adik-adik semuanya di depan masuk. tersedia alat tukar uang kecil di panitia. Menolong yang manukar di boi di Jolo adong. Molo senama buat hebeng boi mertransfer Untuk tu adik-adik panitia. sekolah minggu yang ada di luar, yuk kita masuk yuk. Semua adik-adik sekolah minggu, semuanya masuk. Yuk kita mau manortor. Ayo adik-adik Ayo. sekolah minggu. Semuanya Tortor. yang ada di gereja, yang ada di luar, yuk kita masuk yuk. Oke. Oh dari sana ya? Oke. Kita dari pintu belakang. Ya. Oke, baris dulu sayang, baris. Baris dulu. Op. Ya. Semuanya baris. Uloknya mana nak? Oke. Baris sayang, baris. Baris dulu ya. Amang bendahara situa tabunan. Ayo semuanya baris. Adong alat tukar uang kecil. Yang Amang gede-gede situa di tabunan. belakang. Ada yang kecil di Bendahara. depan.
Oh, adong di Jolo. Di kiri gedung. Di kiri gedung. Adong alat tukar. Uang kecil. Boy manukar. Yang besar di Kiri. belakang. Yuk. Semuanya adik-adik sekolah minggu yang ada di luar boleh Di luar. masuk. Di luar gedung on adong alat tukar. Uang kecil. Pina saat ma tu guru sekolah minggu nami. Susun barisnya yang rapi ya. Siap? Sudah? Ya. Mana Kak Anak? Oke, Parmusik, Panitia. kami minta lagu Sungai Sukacitamu. Puji Tuhan. Iya, kalau Sekolah bisa minggu nyanyi ya. off the record. Nyanyi Sungai Sukacitamu. Alai guru sekolah minggu, baik kamu aja pita-pita naik itu Parmusik. Ate. Parmusik nami. Pak Amang Pargoci. Lagu Sungai Sukacita, bae namu. Bye. Gabi. Siap. Iya, anak-anaknya juga ikut nyanyi ya. Iya. Harus ikut nyanyi. Sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu. Ayo ikutan semua nyanyi, ikutan. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ikut semua. Sungai sukacitamu. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Putriku setiap waktu. Semua sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir di hatiku. Bersuka di dalamku. Mengikutimu Tuhan dalam pergerakan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Semua
sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, Sabar, sabar. Siap-siap. Dihita na tua-tua, asa tabereng ma akaya na kotaon, tabain las roha na sida. Ang nami, asa roha mi akan na tua-tua, pada boto na kapoparan nami yun. Baik dabang ma nahobartusi. Sudah bahita na tua-tua.
Jadi sekolah minggu satu-satu keluar dari sini ya. Satu-satu. Nanti ada hadiah dari panitia. Ya. Pandenami, baik kamu ede nagirang-girangi. Langsung malas di pasar madot hasatanai. Baik mak. Musik. Alani kapasitas gedung dan memenuhi, jadi wek opat dohot wek onom ajo. Dak siat, molo siat na uli na dengga. Alana dak siatina, torop wek 5. Boy. Mara deh mau. Ido, opat 5 onom. Opat 5 onom. Opat di kiri, wek 5 di tonga, wek onom di kanan. Ido. Baik kamu emang permusik situ bunuh dulu. Opat 5 onom. Toluwek. Panitia, tomu ma. Tomu, wek opat, wek 5, wek onom. Ngaradeamu, tulisan, wek 5, wek onom, tulisan. Wek onom, tulisan. Gotilon, wek onom. Tulisan, wek onom. Panitia, dijolo, tulisan wek onom. Dijolo, ido. Binasaat matu, hamu wek opat 5 onom. Wahita manginang wek opat 5 onom. Ya udahlah. Wek opat 5 onom. Tasong lima pangaturon sian hurianta. Taja lumayate. Jadi ros barwata. Nga mangarani ita sude. Oke, taparraw. Satu aba. Nga siap sude. Oke, jadi songon lima. Tuamu amang nami ama padita dot paralado lasong ni matu amua amang nami parmusik bison nung punguhami ima sian we opat do 5 onom marbula do naringgan alani amang nung dimulai sen nakasugot ulau tahun las rohata saluna alani naing manortor mahaminyan
Asa baik kamu majo godang mula-mula ya Gabe mang. mang gabe. Oleh ate ma tua mamu amu abang pergot. Gabe mang gabe. Dilas ni Roata di bagas sadarion. Gabe mang. Tarlumobi dita saluna Uria HKBP Jalan Lura nang tuamu panitia nami do paralado. Alani tuamu par musik nami. Gabe mang gabe. Asabe kamu bajo nang mga liat banyak kami. Gabe mang. Tiala di na mga liat kami di na padu halihon laos di sima tialo hamu par bueni. Pesta gotilon sian weko 4, 2, 5. Mga liat padu kami sa hali. Lau mga liat padu halion di sima tialo hamu te. Nakaumamang Gabe musik mang ta gabe. la mga liat tayo. Muli di ba?
kembali. Asa denggan, asa rapi, alana. Marbaris maita, marbaris. Parwek muse. Amang inang barbaris maita, barbaris tu parwek. Tema, isom maita tu pinggir, jong ipinggir maita, dapoy may. Tu pinggir maita, tu pinggir. Oh no, tu pinggir. Ya. Oh no, pinggir. Oke, ngat pinggir kita. Unung abe. Oke. Jadi songonima tuamu panitia nami do pararo nami nakani nunga be mangaliat kami lau suhut ipasa tami songon parbue ni pesta gotilota di bagasan sa taonon alani tuamu parmusik nami Gabe. Daw, unang jutur hasahanan. Jadi, omma natuluwikon dang habis gas dobyo. Na asing na nga tarklos. Na habis tarklos. Hamu na gigiatrek pinakterasa dobe. Jadi anong 20 na di solela. Baris majo berwik. Una poletor neng muruk kamu tu au. Da, buat majo le. Na boy piga di hamu na wik 5. Sa kamu majo berjolo. Ya. Oke. Jadi songono maksud tu. Hamu mamamili jol manang nagabe wiki pebenom muna, urusan muna may, 10 matu hamu. Lelangon, ala anok 30 na yon. Hamu na gigietre nakterasa dobe. Nakterasa dobe gigietre muna, halakong nga tarklos sube, tarklos. Habis kay close na. Da, jadi daw, ang gooboy no marsugok bayaran mo jolo sermon. Jolo sermon. Okay. Hamu mamangatur hom manang natuise da. Lomo muna mamangatur hom manang natuise. Daw, unak pola sonari. Maksud tuh pasaha masa 10 tu situana. Diatur hom ma situana mi. Unang gabi bula kon aho. Ate, panitia baik jo 10 tu 5. Baik, doh halakot dapotan. 10 matuwi 5. Piganay tinggal. Una po lektor ni Berengoy ono mau 5 rotongi hamu. O sumaro hamu na. Ang guasing na ingak tarklos sudiru ni tarklos. Atong 5 matuwi 5. Naboy 5 di hamu na. Taba na. Halakang nga tarklos. Hamu na Bay ma 5 tuwi onom 5. Uwi 5 lah biar habis 3 lo tak baik mo uwi onom 5 may hamu unak tanggung 5 lah dang dobe jadi buah kalau obat 5 wi onom. Da? 5 wi onom. Oke. Jadi wi 5 ay narohaku 10 tahat do hamu na ba? Ada 10 tahat do hamu. 10 may hamu na. Atur ma, baju 10 tu halako. Kira lengga 10. Halako pe 5 nih. Wi opat pigay hamu. Ang gowe opay nang habis gas. Dang dobe. Daktar close dobe hamu. 2 may hamu 2 pe 2 dah. Dua. Lihat ma 2 tu halakon. 2. Oke. Piga do sanggup na. Jay songonor. Oke. Mono opat ternyata napinadar rusada. Daw, ang guayami nong dipesak kamu na di kan? Maksud tu. Itu udah dipesan ayamnya. Iya. Tu pamu ma 2. Mono naksay hebeng monon. Oke. 2 matuwik opat. BG. 2 matuwik opat. Halaki ngalay. 2 matuwik opat. 5 madihamuna. Onom madiwik. 5. Lunga.
Nunga huli etui obat. Nunga. Oke. Piganay nama tinggal. Piganay tinggal. Lelang o. Holanon nama. Atau nganon namay tuwi na asing. Tuwi na asing namay. Mauli ate ma dihamuna wi obat, wi 5. Daw nga dong dihalaki. Nga. Ngabi, nga dong dihalaki. Ngabi siya mang. 10 ngabi. Jadi Hidup wek 5. Hidup wek 5. Hidup wek 5. Hidup wek 5. Ngahabis be. Tanga dong be ngahabis. Deh? Ngahabis be ka. Tanga dong be ngahabis. Wiksia do benon. Udah kolak ihamu. Lihat kamu deh bay halangan. Songoni bay naruhan nami. Jalohamu mahasahanan bay. Oke. Oh. Marbaris bay tamar baris. Jadi, amang tuamu parbusik nami. Gabi emang gabi. O marepas do bitamu ate. Neng marepas do pihami. Gabi emang. Narlumobi dapor lelang do pihami. Nei baru. Alatap balilang na taliang mak. Jadi, kuliah muda do waktu tuami sa otik. Catat. Wi 5, 10. Wi onom 5. Wi opat 2 buah sada. Obat buah sada ayam padar. Habe husukun tadi ya, sada naik habis be. Daun angkoi pun lipat tiga namanya. Ini dia. Ada isa namu? Oh, udah? Atau obat nayo? Panitia nga boy. Obat naik, ano mo? Olo tuwing ano mali. Tuwing walu mali kamuy. Nga bay na kalaki. Pasiko po nagi. Oke. Tuwing walu. Ba, panitia nga boy. Bay mama nortor mama repas bay na. Jadi mau lihat ma. Dita weng opa 5 onom asa taturuson. Partor tahun asa mangarani may date. Olo. Jadi tuamu parbusik nami. Asa na yung mga rempas mahami sa luna, kamu majo, selayang pandang. Hilo. Layang-layang, selayang padang, hati di dalam dengan berguncang. Jangan ragu, gas. dan jangan bimbang. Ini lagu selayang padang. Kalau tengah lintang, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati. Layang-layang, selayang padang, tangan di atas, dipegang tangan di atas. Jangan ragu, dan jangan bimbang. Ini lagu selayang padang. Tangan di atas, tangan di atas. Baru toba, pagar terviva. Baru toba, pagar terviva.
Kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke WEK masing-masing. Ya. Anon asal murah tiba, terak sama sudi. Asal murah. Kembali ke tempat masing-masing. Kembali. Anon may dah, anon lah. Anon may. Aduh. Dak sudah saya kita. Dak dupe. Makanya kembali ke baris. Olo. Dak saya iya. Dan gope saya. Nggak. Kembali ke baris. Kembali Jadi tuamu alam permusik kami. Gabe. Ala nunga be go kelas di rohami. Ido. Jalan nunga di pasatami be. Songo parbue ni pesta gotilon nami. Ala ni naik tutupon nami mon. Acara nami on. Jadi be kamu majo ima gondang sitio laos pasada hamu ma dot hasatan. Songoni ma amang panitia nami mauliate ma. Dia amang ruas na WEK opa 5 onom. Bersiap-siap. Naposo bulung dohot remaja. Naposo bulung. Galileo bang. Oh. Galileo, Naposo dan remaja. Untuk Naposo agak dipercepat kalau memang ingin terpisah dengan remaja, dilanjutkan remaja dipersiapkan. Wik, break majo, wik. Naposo ta majo, nenga. Ya. Naposo dulu. Naposo dulu deh ya, sebentar. Bisa. Oh gitu. Rondonnya Naposo remaja terpisah, tapi setelah WEK ya, kita WEK sekali lagi ya, boleh? Boleh ya, kalau mau dipisah, kita WEK dulu ya. Jadi, break majo dah. WEK Pitu, WEK Walu, WEK Sia mena. WEK Pitu, WEK Walu, WEK Sia. Pinasaat ma tuamu. Situawe. Pargot sinami, may kamu majolo elek-elek ngay, panugun-nugun ngay, asaro kami, siyan WEK onom pitu walu. Muti ba? Malate. Uhita ruas ni Huriadot, Maralado, siyan WEK onom pitu walu. Manatapak mahita dito mga jana. Songoninang dihita ruas do parhalado pitu walu sia asa Roma tu bagas pergodunganon asa marna tapak kita
789. Naktar surat. Baik. 789. Ayo. Dibuat B urutan nak. Pitu walu sia. Oke. Akar 7 lomba ita sawotik setabi. Mangalaka majo aminang. Halo. Dah nong. Mangalaka ma 7 lomba. Saboy siya di budian. Oke. Oke, baik. Marpoto jenna marpoto babe. Kayana. Oke, mau lihat. Mauliate. Jadi dos marohata di hita saluhutna na jongjong di pergodunganon mewakili pitu walu dosia. Ise masya kita na manguluhon ulauta apala di tikyon. Ba. Edong, mauliate ma di tuhata. Mauliate ma ditugata, mauliate ma nang digita saluhutna. Tarlumubi ma dihamu secara khusus dohonon nami amang inang panitia pesta gotilon di Huriata di tahun 2024. Nunga digokok kamu, jala dijauh kamu, jala jauh-jauh dosia lusan. Nunga marnatapak kami di tonga-tonga ni alamat di tonga-tonga ni pargodunganon. Mauliate ma dihamu. Open waeng naeng majalo godang nami mahami. Ba dihamu amang. Ulan nami ma mauliate. Amang padde nami. Gabi amang gabi. Nialap manugot niat yaruho botari. Patuduhot adalah seni rohanami. Ruas parhalado nadong di Huriata sian wi walu wi pitu wi walu dohon wi sia naeng manortor mahami tada las ni rohanami bay damang ma godang mula-mulai las paurut damang ma do godang soba-soba naik. Mauliate ma amang pandenami. Tadalas ni rohanami dinanaong manggotil kami ruas do parhalado ni Huriata sian wit pitu walu do sia dison adong do parbue ni naong gotil kami sian las ni rohanami pasahaton turiyai marhitehon panitia asa ope dihita saluhutna jumulo mata pasahat siluata baru kita mengaliat. Jadi suaksawani nang dihamu amang panitia nami nang inang saluhutna nau parsangat kami. Pasaton nami ma sakti-sakti nami jalo kamu ma di bagasan las niroha. Baik dabang ma godang na adumuan tusi. Gabi amang gabi.
Maulia tema di Tuhata. Tuhamu amang panitia nami do inang. Donon nami ma songon hata ni si tua-tua nama dok. Si titik masih gopa golang-golang pangarahut na. Tuk songonipe nabuy patupa kami songo saksi sian kami. Ruas do parhalado ni Huriana. Saya Tuhata ma namanggohi pasu-pasuna. Nuaing pe amang padenami. Gabi amang gabi. Naing mangalia mahami. Baik damang ma godang na do mutusi. Naroh aku. Ikut tubonana do mula narohan yan. Ay kabiti. Inama. Pas masa to kanai sa ninakan. Oke, jadi mau lihat tema. Jadi dihita na punguna di son. Buah adong na naing ano pala? Atong bay ma. Mauliate ma amang paddenami. Nuaing bay damang ma godang asaatan nai las padomo damang ma do sityo-tyoy. Gabi magabi. Damang ma. Pinasa matu panitia.
Maulia tema di Saluhut ruas ni HKBP Jalan Rohon. Jadi ada orang satu totor muse pinasaat ma tu bendahara hasil pesta kita untuk hari ini. Amang inang bendera. Untuk break sejenak, kita dengarkan pujian dari Amang Pandita Sirait. Dong Amang, idoin na. Nah, ayo. Oke. Amang Pendeta Simatupang lah kawanku. Iya, oh itu. Amang inang, ingot hamu man akan na mga uluhok kamu, napabuaon hatani debata tu hamu, ujung di pardalan nasida maberek kamu, jala tiru hamu ma hapor siyaw na nasida, imana tar surat Heber 10 ayat sada. Dohoton, ala disodoy ng pendeta si Bolon, boru siatur isawon na somal, didampingin ng pendeta. Na dua, manotor mahami dohot nasida. Inang pendeta Simbolon, dohot inang pendeta na dua sadang penyamu manotor hita. Jadi Roma hita non amang inang songon na taon niya te mangulopolopi nahya manguluhok kita inang pendeta Simbolo Borsiaturi ala disodope nasida didampingi ng pendeta na dua ma. Tujolo ma nasida. Inang pendeta Simbolo Borsiaturi. Jadi Roma hamuna. Iya, sebentar namang ya. Tadi ini request ya. Jadi baik kamu majolo manotor mahitajo. Oke. Jadi moloon ala naong hiado amang pendeta si Bolon manguluhok kita. Inangi di sodope inang Borussia Turi. Jadi molo andon saweran dang polara tahate ta buat lo matu nasida. Alani baik kamu majolo godang manotor mahami. Inang, boleh minta satu kursi inang ini katanya nggak bisa lagi duduk, apa berdiri? Baik majolo godang apa? Lasni Roha. Iya. Baik kamu majolo godang Lasni Rohain. Roma ita tujolo. Lasni Roha doa dingoluko, 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 Lasni Roha doa dingoluko. Siadi paro mahamut tujolo. Di Roha, Mangulok pinasida. Mauliate, Lasni Roha.
Pidolo. Ingot hamuna nahya mangulu kamuna. Jalan. Biru hamuna. Kokoholo di Jesus dingolukon, dingolukon, dingolukon. Kokoholo di Jesus dingolukon, totok di rohako. Mauliate tomas di roha, maringan holok di Tuhan dia. Mauliate tomas di roha, maringan holok di Tuhan dia. Berdamai jalan sorak dongolukon, di rohakon, berdamai jalan sorak dongolukon, totok di rohakon. Mauliate tomas di roha, maringan holok di Tuhan dia. Mauliate tomas di roha, maringan holok di Tuhan dia. Roma mo maginang. Mangolopolopi ng patita si Polon. Parade dalam lama robu Tuhani, bukan roham radeton di mana kami. Bege jauh-jauh narok pako, sai jalo unang tulang rotuho. Jang lereng ketikina naneng ro, sao sanga behu sama loro. Sude portivion humut talma, lo masih madirin satu rumah. Jang lereng ketikina naneng ro, sao sanga behu sama loro. Sude portivion humut talma, lo masih madirin satu rumah. Sayunang lalap terlilit ang kodison, kabonido sa imam bentar lalapo. Tadi kon naluhut may sabi, dunga jumoloro malalapko. Sa ito bumatuhan tanan ng ro, sangko doro sotung termoropo. Parto sa isure mga gudo, parto ko di perbalitan noon. Sa ito bumatuhan tanan ng ro, sangko doro sotung termoropo. Parto sa isure mga gudo, parto ko di perbalitan noon. Roha mo lang yan. Wala naman. Jauh-jauh doang, tuduhan kina sa totong manatapan. Na mga lusiyang ka, alu-aluku, na mga lehonak ka, narito tinimalo, sigalo mari. Gampe mamalo sa susa, sa uruban na ro totong banaoni. Postoro aku totong Tuhan kemataki, ibadah ro totong hapon saktu. Oh Tuhan, pagihong masoraku. Oh Tuhan, unang sundalora na jauh-jauhan. Sesama, pengalan aku salah dan maluku. Ajari yang berhidup berdiri, asal setotong berdalalam di lobo di rohamu. Iya, malate dia pupo puta pratama. Lanjut do pero do pede. Opo pratama. Sangat simula. Oke, balya tema dihita sa luhut na. Alasahon hatani Tuhan tado nakingot ingot hamu na manguluhon hamuna imanatar surat di Heber
10 ayat sadai idog bana tapatupa songon na taon niya teh di baga sa taon no tapatupa boleh ate ma jadi marparbue do nasinuan ni amang sibolon na hinan di tonga-tonga ni Huria HKBP Cimahi Jalalura. Ano daw naman na? Maulia te mata dok tutuhat tay ala asidot holong nerhana tok padubuhok kita lumubi di pesta parulupulupon marulupulok matod dita tutu sahat tutikyon buhi hitam merlas di roha molo dok kamu nanak kiningan maperjulo amang nahinan ditinggal honaon jalatong di dok porseho posdo rohaku natoktong horap dohot punguan na adong di jalan lura boy marseda dohot dinggan jadi ibarat tangyakta sahat pinamatua o sanare barang boy betutu mardalan bohama menokku ini benarang boy behuhutan manak tu dia ay mardalan sada tangga sada bata pinang boy behuakan jadi melihat madihamu di tangyang muna parhalado nami padita nami nang sudirwas nyuriata maluberang na marsahito na ako iro hatidak ko tidak danahon mololawa o tu gereja sian dana si karaminggu beta opung hutogo sahat tu ama ina lansia moliberang o mardela dang boy beta nang ina di iman ho halason sahat di ngulukon di hari tuakon siang gia mabuya o tutu molosong nope diuji Tuhani hapor siyauko toktong doho marningot tuaw na tuhatay jala ido ho pasato tuhatay ho pangido asa buyaw niyan manang dia pe manak sa dihari Tuhan pangala mo dingulukon nang tiur hako madapoton ho tiur hako nang maninggalhon portibion jadi mula te madihamo ama nami ina nami sokonin ang ruas ni Huriata mula te madita sa luna. Tepuk tangan ma tunang hea manguluhok kita. Imay ng pandita si Bolon, Boru siya turi. Sonar pinasahat ma tu MC. MC, bang, dilanjut. Silakan dilanjut untuk remaja mengisi acara Manortor. Ya, remaja ini. Togo na. Cek. Tes. Ale amang pergual pergoci. Gabe. Baik kamu mah godang mula-mulai, asa marmula gabe marmula horas. Laos pada muamu mah godang soba-sobai, asa marsomba hami tutuhatta di bata. Gabe. Gabe. Sonari hami sian remaja HKBP Jalan Lurah. Naing pasahaton sakti nami. Ale sebelum pasahaton sakti nami, terlebih majolo hami mangaliat jo. Jadi amang pergol pergoci. Gabe. Baik kamu majolo godang mangaliati. Gabe.
Boleh ate amang. Gabi abang, gabi. Sonari ala rima jeruk kami ya kayak amang ate. Oke, gabi Hiro. abang. Asmar goyang-goyang jo. Iya. Saru Pak Hian. Apa ini perbaiki dami? Ale amang pergol perweci. Baik kamu maju laut. Gabe. Baik. Asirak berjoget kami. Cek. Hiro. Hiro. Agak beriba. Sambil manong bersambola, habu dongan nabo subige habu maakapora, pora na uli terlubo bisa na torasna, ikogoido bangun masih kona ora na kona, sesuatu solu bolong tersiaru tubotean, soni mana toras dapat dipomangkan di kelena, oh Jamila, oh Jamila, Dewi Tambini dia, baru nikah baru main di Patita, tutrolong doang saya baik kora Jamila, ini anak baru apa naung ina iya, oh Jamila. Dia melu dalam laut tu porsea, korang doa anak baru korang anak sohasea, bergabus kori ula bararo pernah torasna, kolang bangi do happy di dok lao bersih buku, dihaluk na buku dan di dok belao tu si korang, di dayung na sepeda hebat dapat tok kaleta, oh Jamila, bose, Jamila. Hiro, Sari pasangan ya. Musim boy. Husi
Musibol. Hero. Ah, malu-malu kalian ya. Hero. Marhusib. Wara. Sihon aku baju pangdoho mapai luhur aku hati kuirana adigana baju pang sopu masih hongi jalan masahadoku holong dirohaki Sihon aku baju pangdoho mapai luhur aku hati kuirana adigana baju pang sopu masih hongi jalan masahadoku holong dirohaki ada itu udah hasia dunia mau orang malu soho di lampuki alusia di botoho dorong aku orang berdingot rumah binang pera ohon siano dan lugaan alai bos roki rohang pesoni sabat doang itu bapai mahoko alai bos roki rohang pesoni sabat doang itu bapai mahoko Sihon aku baju pangdoho mapai luhur aku hati ku hilala adigana baju pang sepu masih hongi jalan sahabatku holong dirohaki ada itu udah hasia dunia mau orang malu soho di lampuki alusia di botoho dorong aku orang berdingot rumah binang pera ohon siano dan lugaan alai bos roki rohong pesoni sabar doang itu lopai mahoko alai bos roki rohong pesoni sabar doang itu lopai mahoko Rabbania rangka budaya itu rio rangka maposo margadia marga budaya itu huso taso upo tipang kalau labaya ala rude po ala tipang kalau labaya ala rude po Iang korang panamida itu parasaran di aparoba Iang komar kanamida itu indah datang kabo-abo Tipang kalau labaya ala rude po ala tipang kalau labaya ala rude po Asom siara ino parar pueripa Itor sotar duduk di podai siara Ate putar tiga pe merasona Bukan bang somangat asal batu lusangan Balik ser masalah Balik ser masalah Balik ser masalah Balik ser masalah Bulu di sari dan labe-labe ya ucap
Gunung di sari dan lebe-lebe ya hujan. Ito si Poriban dapat keria hujan. Kota Pulau Kosi dekat naik bayan rabe. Dongan dapo Kosi dekat doi dongan kugabe. Balik ser masalendang. Balik ser masalendang bebek. Balik ser masalendang. Balik ser masalendang bebek. Ora. Mau lihat ya Amang? Gabe. Ngai bek kamang be, sian nakin, godang mula-mula, godang soba-soba, godang mangaliat, godang las niroha. Gabe. Ngasa be ami Amang? Songon padok ni na tutua na jolo, sa tu solo, sa matu betea. Sa ita mangulu, sa matu par horasan. Madu. Alani Amang pal gual perguci. Gabe, Amang, gabe. Baik kamu mah godang asa hato nih. Gabe Bang, gabe. Horas. Naposo Bulung, AKBP Jalan Lurah. Siap, Amang. Panitia Jalohamuma. Nah, Naposo Bulung. Shalom horas madhita salutna. Parjolo sahali mandok ngoliate mahita. Tua mata debata Jahoba. Diala asi dohot holong ni rohana boy hita marpungu dison di pesta gotilon ni huriata. Parjolo hami mandok marsatabi itu hamuna tua nami. Rohami dison naposo bulung ni huriata. Nadohot marlas ni roha di pesta gotilon ni huriata. Tuhamu Amang pargot sinami. Gabe. Baik kamu majo godang mula-mulai, padomu hamu madohot godang soba-sobai. Gabe. Di hamu Amang pargot sinami. Sawanari lau mangaliat mahami. Jala pasaton nami masilas ni rohanami. Tung sadia pena dipatu pahami.
Saya Tuhan mamang aramoti sa suday. Betul. Amang pargot sinami. Gabi. Masa mga lihat kami, baik kamu majo, godang lihat-lihati. Gabi. pasat hami be sati-sati nami. Tuhamu amang pargot sinami. Gabi. Baik kamu majo godang pariban dari Jakarta. Gabi. Anggope. Anggope, ikaw sa pemar keringat. Alikod dabo biru pariban na da? Iro. Unang lo jaya mangididi ng dabo pariban na. Pariban nila, Iro? Pariban niya lagi. Oh, Iro, okay. Tuhamu na tua-tua nami, keluarhan hamu di sini dompet. Iro. Malo ito ho. Nailuan ko boy na masuk ka ma. Iro. Sambil diperluan musik. Iro. Ayo cari pariban jaya. Tukar. Ayo. Iro. Dihamu na di luar, boy nomor joget. Iro. Torban gama satu mu. Asadang boy na dihalagi. Hitam manis kulitmu, ku terpesona. Manis manja senyummu, ku tergila-gila. Salahkah aku Nora, bila ku jatuh cinta? Pandang pertama saat berjumpa di Danau Toba. Walau ragu melanda, ku beranikan saja.
coba tanya nama, tinggalmu di mana? Kau balas dengan tawa, senyum dan canda. Namamu Mona, Pari Bandari, kota Jakarta. Tak kusangka dan tak kuduga bertemu denganmu di sini. Ku harap kau masih sendiri, untuk ku jadikan belahan hati. Jangan pergi, tetaplah di sini, dengarku dengarkan lagu ini. Ku harap suatu saat nanti cinta kita akan bersemi. Dengarkanlah lagu ini, jangan pergi, tetaplah di sini. Tentangku panas mama biringna, tentang merana ras piring mangkisku. Bagi dipukul aku senembas, gagahkan laku erbelas bendu, oh piring mangkisku. Berban sempurna ukurku bandu, bagilah pelin puraku pusuku. Emkalana aku biar belaskan kata surah-surahku, oh piring mangkisku. Oh Tuhan, oh piring mangkisku. Oh piring-piring sekal tak guna, piring-piring tanpa cilena, piring menggoda, cirem tanpa ngerana, oh piring mangkisku. Piring-piring tanpa cilena, piring menggoda, cirem tanpa ngerana, oh piring mangkisku. Dongani hawu, ama. Terusan. Mau lihat deh. Sampai hell. Marom sih. Sana kena kencang jantung hatiku, laka percaya takkan duteteku. Sana kena kencang belas-belasku, laka percaya sukun di tempat-tempatku. Iting mama iting, kena hatiku jadi. Iting mama iting, gula aku ielokku. Sadawari aku tadi kandu, jahit kudahin dalam kerina itingku. Berban jadi hatiku kena
Bandung akuan aku cemburu. Lau balang dehen berbulan, belalagi tuara pirang. Balanago kita arkuan, ulanay babang iting kita sirang. Tulati te cari makane, kuida kena gonga di ngalakwe. Kiang kari ulian carie, keramat Bandung labo dari itingku. Iting mama iting, kerange jantung hatiku. Ku jabe nande tingane, ras kena bakal ku balong mateku. Anak merah. Hey. Anak merah. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lalu selayang pandang. Dari mana datangnya lintang, dari mana datangnya lintang, darilah sawah turun ke hali, darilah sawah turun ke kali. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Musik. Asik. Hino. Dari mana datangnya lintang, dari mana datangnya lintang, darilah sawah turun ke kali, darilah sawah turun ke kali. Yang selayang pandang boleh dipandang, dipegang jangan, jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Oh, buru. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Wow, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Sapere siriaria, bahaka jarum posi suatu bariba, tu koco amani manglojo, kabini nama ramus takku bau natata, antiku esek di botokku martata, salua berjuji sayang tetem, isen kata luhur si gacang buset. Oh, aku rindu,
Hei. Nasatan. Mauliate. Mauliate Tuhamu amang pargoci nami. Gabe. Nunga sahat sudah godang nami. Sonari baik kamu mah godang hasahatani. Domu dohot godang si tio-tio. Gabe. Siti permata ikau rata Sabero aku karohong sira Sama singkat dia muradina Sama salam tadi hami amang Horas sudah Horas. Mga Radema, Kor Galileo, dungi siap-siap ma seksi perempuan. Galileo maju. Ulo ama. Pinasaan ma pertakian tu Galileo. Mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema nang dihita salutna. Di panitia pesta gotilon sedarion rodo hami sian Kur Galileo. Ngarap do marlas niroha nang pasaton parbu ini holong nami ma parbu ini pesta gotilon nami. Jadi mangarade mah hamu panitia. Par musik nami. Gabe. Kami sian Kur Galileo. Nang rap do hita marlas niroha. Asa marmula do nauli, marmula do dangin dingin. Baik kamu mah godang mulai. Mau lihat ya mak di pade nami. Langsung di kamu mah, baik kamu mah godang soba-sobai. Lihat mana uli, lihat mana dinggang, kami nang mga lihat mami, tubeda mang ma godang, nau batu sih.
mahami. Neng manortor mahami. Tubain damang ma. Lo gua kopi dangdut. Boy do. Ben kamu. Tang nabot na meron bang. Tang nabot na meron. Amin na. Perajana. Oh. Tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Gabe, gabe. Ahape na parbinto muna ma musik nami. Asan yang marnortor mahami. Tu beda mang ma. Dan latihan domain par musik. Gabe, gabe. Sano, sano. Kalau ku pandang ke bintang jauh di sana, sayangku dengar melodi cinta yang bergema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi kafe, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama, detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dan teh. Irama kopi dangdut yang ceria mengangkat hati dari gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang lalu, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama, detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Iya, masih digoyang ya? Ayo goyang. Rena, 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 ku sayang padamu. Rena, 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 ku cinta padamu. Aku sangat rindu pada dirimu. Sudah lama aku tiada bertemu. Oh, Rena, 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 ku sayang padamu. Wajah. Oke, langsung rungkat. Rungkat om. Iya. Rungkat. Rungkat cenahnya. Iya, ya, agak larin. Rungkat. Hey.
Aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti rasa pancen buatku itu salah, terlalu percaya mergo gawang rupa. Saiki aku wes sadar, terlalu goblok mencintaimu. Mau lihat ma pada nami nunga marlas ni rohami. Songo namanya puli mama, coba damang ma godang asatan.
Pinasana partikiano untuk seksi Paropuan. Iya, ada satu seksi Paropuan. Amang inang ala tongon berduka lutok kita noaing ala modding ruas ni huriata. Atik tunggabe mula kan no sude. Nenek kudokok kami tapatu pada non acara melayat jam 10 atau 30 tu rumah duka Dustira. Tu rumah duka Dustira. Khususnya tu Wiksada non akka ruas ni huriata narong di Wiksada. Sareta mahita dohot akka ruas ni huriana bo yan non. Tu rumah duka. Boleh ate mak bahasa mamusa itu MC. Mau lihat ya mak, informasi dia mak. Sonari asa siap-siap mak seksi Paruan. Bendara, ada ngope buah-buah sementara pendapatan hasil. Udah berapa ini? Bisa informasi sementara? Tumtuman sarung figura di angka 60 juta. Olop-olop total di angka 16.425.000. Sakti-sakti 26.615.000. Lelang buah 39.000 sebanyak 9.750. Lelang ayam di angka 2.250.000 rupiah. Total sementara hasil hari ini adalah di luar sakti-sakti atau target 115.040.000 rupiah. Puji Tuhan. Ada. Bina saat mah itu seksi perempuan. On data kasar udah beda, data kasar. Seksi perempuan. Oh ini kon balga-balga udah pak. Langsung dapat 200. Naposo Bulung pencatat lelang agar menghubungi panitia. Naposo Bulung pencatat lelang agar koordinasi. Pencatat lelang atau bon. Semua bon dikumpulkan kepada panitia. Nota lunas, nota non lunas agar diberikan kepada panitia. Horas dihita sude. Sonari naing Tabege mak, tabege sian seksi perempuan. naing rodo hami sian seksi perempuan diuduri oleh Kor Gracia, Kor Gloria, Dohot Punguan, Kor Deborah, rodo hami sonari naing naim pasahaton siluanami tuhuriata di pesta gotilon sonari amang pargoci nami BG hamu, parmusik kami. Gabe. bain hamu majolo amang gondang mulai asa asa manortor apa? Iyalah. Oke lah. Bedamang mak, parmusik kami.
hamu ma godang soba-sobai. Laos pada muda mang dohot godang lihat-lihat. Thank you.
lagu Anak Medan. Gabe, gabe. Sik, sik, sik. Anak Medan dohot Jamila. Bah. Siguro tuh. Sudah hamunang. Buru harus si Jamila naik. Pos Ramina, itu kain pendong sude. Suka-sukamu Tuhan. Iya, itu kain pendong sude. Pos Ramuna. Pos Ramunang, sudah itu. Anak Medan doa kawan. Modal pergaulan, boido, bangunan. Terlebih di penampilan, macam kita kawan. Seorang barang susah, happy doria. DP21 Solo dikotikin, siap bela kawan, berpartisipasi. 378 Satai Majorisi, ada harga diri mengantisipasi. Pohon pinang tumbuh sendiri. Tumbuhlah menentang awan. Biar kambing di kampung sendiri. Tapi banteng di perantauan. Anak Medan kawan. Susah di doaku, soboy terbenam. Titik dana penghabisan, air doa kawan. Hasur demi kawan, doa kawan. Jamila. Jamila, minta pilih dia. Baru nikah di baru main di batita. Tuk dorong dohan, saya di main kola Jamila. Diri anak baru HP naung ina. Oh Jamila. Jadi omong-omong ya. Jamila, minta pilih dia. Baru nikah di baru main di batita. Tuk dorong dohan, saya di main kola Jamila. Diriku anak baru HP naung oba-oba. Oh Jamila. Bersampilu manang bersampola. Habu dong anda bosan bikin habu maangka pora. Pora na ulu tarlu mo bisa na torasta. Ibogoi do magula pasikola hora na kona. Sa solu bolong parsiaru tubotea. Sa lima na torasta pati po pangkat di jelekta. Oh Jamila. Jamila, minta pilih dia. Baru nikah di baru main di batita. Orang doang sudah di baik kora Jamila. Diriku anak baru HP naung oma-oma. Oh Jamila. Dia malu dalam laut bersea. Kodang doa anak baru kodang anak sohasea. Margabus dari ula marokon na korasna. Kolam magiro putidok lao para sibukino. Di dayung mesepera bebat dapat talenta. Di dayung mesepera bebat dapat talenta. Oh Jamila. Wose.
Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Setelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ero. Oh, Sadanain. Oh, si birong-birong, oke. Oke. Si bihong-bihong. Igil-igil namon. Sadanai. Sadanai. Salagunai. Terakhir salagunai. Ero akan magidon ni Kapoldon. Ero. Iya, si bihong-bihong. Oh, si bihong-bihong. Bihong-bihong. Ero. Sotong selesai hamison. Hola ero na kiri na to. Ah. Si birong-birong, si birong-birong, nampe na birong, namaon doragon. Si birong-birong, si birong-birong, nampe na birong, namaon doragon. Doa-doa hasia, tujuan lurah doa marporoye. Doa hasia, tujuan lurah doa latihan kor. Ino latihan kor. Birong-birong, birong-birong, nampe na birong, namaon doragon. Birong-birong, birong-birong, nampe na birong, namaon doragon. Si dalian budola omar proyek, asa maju bang dohot hala iyon. Si dalian budola omar proyek, asa maju bang dohot hala iyon. Saorari kapasara mahwata mabuket, kokulara audira berdua. Saorari kapasara mahwata mabuket, kokulara audira berdua. Ah. Ada baru panjaitan guys yang. Baru panjaitan. Iya, diganti jadi daging ayam ya. Waktu abang pergi ke si borok-borok, datang hujan yang amat deras. Terkejut abang terheran-heran, sebab abang belum pernah ke sana. Dukun datang baru panjaitan, kata rokok di jalan. Diajaknya aku ke rumah dia, makan daging ayam dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging ayam dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging ayam dengan sayur kol. Isya samorau, surero rantau, sekolah merasa satu siata.
sabar majo hoi dong namai nahoran Sodong tidak koko una lupa Maklum majo hoi dong sibuk dope auto Udang tidak koko gisang rohaku Kemana betar bahena ibu lama dapat toko Sodong curiga hoi dong rahasia Ay tabay hami dua ina. Dunga barlas ni rohabe seksi perempuan. Tubanda mama dona kasatane. Titi permata kau rata Sabe doaku arohong sida Kapasikan dia muda dada Sementara padi hami aman Horas, horas, horas bebas horas Saat mahita tu acarana panipuli. Ina saat matu parhalado nami songon tortor panipuli. Panitia dohot parhalado. Pina satu dong panitia. Iya. Dihamu amanami na nami at dorang sa tatutong pulota. Na barjolo mauliati gudang ma di sudi akka halo jauta akka pabahinata tupakta ama odang dupe Adong gope nasumanortor. Seksi ama, stabi. Adong natar lewat, adong gope. Bola adong natar lewat, pinasata partikiat kamu. Seksi ama. Ido. Adong gope partikian. Alana gedungon honacas satu ngonom. Honacas, alana dang gope partikian. Dang gope jam 5. Pinasata kamu seksi ama. Molo lewat jam 5 honacas do gedungon. Wah, seksi ama. Nauli na dengan tema. mauliati ma di som mahita sudi barhalado do panitia. Saulat nari mauliati godang malihamu sudi ruas ni huria. Dong makalujaho nakaulot di bagasa sadario. Doho nong buas marseleho-leho tuadoban ni debata marhite huriana. Di pesta gotilon natapatupa di bagasan ari sadarion. Tangiang nami Tuhan manama boloso sa luhutna marhiti akka papagana lomak di bagasan parngulumuna akka ruas ni huria. Panitia be margugo mahamu sa luhutna dalam mauliate ma disudi akka hinaloja muna doho disudi akka upaya muna laho palinggaton ulot ta di bagasan ari sadarion. Alani pinangido maanot tusude panitia tinggal majohita sude panitia natargoar panitia ikut jolo selesai honot taro sude administrasyon perhitungan di bagasa tikyon asaboy hitan no mulak so ngoni perhalado lau pasayhon ulon na dobe mangitong persembahan jala anon jam 10 siya atau 20 adong dobe ulota so ngoni mara duk sipul hitan no martangiang manortor foto bersama majuan no sude panitia ate baru pian non alai pargocci nami dang itor tutut dope hamunan non ai dang adong dope maret di halakon nang gosahalak tapi akka maret di sudiso jadi ko jolo maret de dope nok kalako ate gaber alani jongjong mahita sa luhutna jongjong mahita di ingalat tabi na di luar pe jongjong ma asa datutu pulot taon di ingalat tabi mahita jongjong amang padde nami naniala manugot ni taruho botari takasuboto hami nung atong masaylo jahamuna di bagasan ulauta sa darion dohonon nami ma atik tung nahurang malo hami manubu rohamuna tung marbangadyo mahamuna di hamuna pargotsi nami itik kinaneng ro ang giaboy muse linggabay non nami manubu rohamuna nang marhiti kaswara ni uning-uningan na pinasaha muna di bagasa tikyon tung manupak majahuba di bata martinangi maiwana jala marpanguloy madisudi pangiduan nami ruas doho parhalado ni huria atik tung dia rohamuna dalan nami mangilik-ilik kamuna pargotsi nami di bagasa tikyo pasahaton nami matuhamuna sada partikian
baik kamu madihamuna godak suruk-surung muna lausima dalam nami mangilik-ilik kamuna baik damang ma. Mau lihat ya mak dia mau pada nami. Atong di bagas atikyo tatutuk maulota. Hatani na tua-tua madok pinatiko kujur ma di topi ni tabian. Tu dia sudah mangalakka. Ruas ni huria HKBP Cimahi Jalan Luraun. Tu sima dapota persaulian. Atong sahat masolu sahat matubote apina sahat ni Holena. Nunga sahat tapatupa ula-ulas ni Roha. Pesta gotilota di bagasan ari sadarion manupak ma amata dewata gajang mau murta torok ma pinoparta di pasu-pasu dewata mahita saluhutna atau ngamang padenami dibuat main namual tio bina itu panuhatan baik damang ma dihami si tio-tio laos pasahat daung ma tugodang hasahatan naik. Horas. Mau lihat tema asa martania kita rak mahita toluhali badokon olo bolop martaniang mahita. Ali Jehovah di bata Tuhan na husob bahami marhiti Jesus Kristus. Mau lihat puji-puji amma ale Tuhan. Pasaharohan nami tu ado pamuna badiai. Ala diiring-iring ko daging dohot todi nami. Di partikian ope Tuhan masailas rohan nami Allahu pakilalahu kami do didongani jala ditiroi hohami mulai sian napajong jokon panitia pesta gotilonon sahatu di bagasa tikyon naung sipul hami manortor ale Tuhan bakalason pesta gotilon ni huriam HKBP Cimahi Jalan Lura atau ngale Tuhan parbue nilas ni rohan nabi Isa luhutna ima pasu-pasum na hujalo hami nung ahupasahat tami betu hole Tuhan marhite huriam at tong pasu-pasu may kabipilian na hujus di alupamu ale Tuhan ajari manang huriam mamakay asa tutaw lomo ni roham sa luhutna di patupa huriam pasu-pasu sude ruas ni huriam nong magkaburjuhon magkalojahon doho buas marsilehon-lehon sa hatutikyon ala ni igadda madinasida bailas ni roha Tuhan marbuhal-buhal mapanamotak bainong budinasida sikkat ninang pinasahat na tuho marhite huriam asaw nang jora nasida marsilehon-lehon alay lam ringgas lam nalnal mahami manadda asini roham so ninang panitia alay Tuhan nong magkalujahon urubi nasida alay Tuhan marlas ni roha di halojaw nay jala marhite asini roham taluk manasida alay Tuhan margogo nangpe loja atau pasu-pasu ulaw nasida pasu-pasu keluarga nasida pasu-pasu masude nang sipikiran nasida paulati manang di rohanami alay Tuhan ala di pasu-pasu hodo pargot cinami alay Tuhan
siyan na mamukka ulaw nami sahat tu na mangujungi di bagasan tikyon di bagasan las ni roha do nasida alayati ke adong nahurang lobi pangilik nami tu nasida o malituhan na pasikop pemarhite asin ni roham lehok kahipasod di nasida jala lehon tiurni akapacaria tujuluan ni Arion ale Tuhan pos dorohan nami di si nang di bagasan tikyon mardumusirang mahami siya ningananon mula mahami tu bagas nami be marolopolok mahami di pardalanan marolopolok pami di bagas nami jala makatidak kom mahami dia sinoroham di tonga-tonga ni parnguluon nami mauliate madiho ale Tuhan hubuji hami ho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami jalo matangiang namyon amin di dongani asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holok di rohani di bata ama doho parsaoran di tod di porbadia mahita saluhutna. Amin. Horas marihita. Ora. Binasa mak boy mamar lagu-lagu alay ang ka panitia sabil ma dipersiap posudi. So majo hita panitia marpoto majo panitia